خب تبریک میگم به خودم. 1 ساعت داشتم حرف میزدم، نمیدونستم صدامو نداریم. واقعا به خودم تبریک میگم. سلام دوستان، بازم سلام. برگشتیم با یه بازی دیگه از راند 2 مسابقات قهرمانی جهان مونته کارلو. بازی فوق‌العاده جذاب از اون پرایی که شاید خودمون میخواستیم انتخاب بکنیم. یکی از اون انتخابات 100% این دوتا بازیکن بود با هم دیگه بازی کنن. هر دو پرفکت، هر دو مدت‌های زیادیه توی این بازی هستن، عالی‌ان از هر لحاظی. یه ساعت توضیحات دادم قبلش که صدام بس شه. واقعا نه، ویکتور ایرانی نیست. فکر میکنم روسی هست اصالتا. فکر میکنم یه مصاحبه باش دیدم از اسمش این آقای پاتریک بت دیوید، یه اقتصاددان، مصاحبه کردیشون و میتونید ببینیدش توی اسم پادکستشون چیه، خیلی هم معروفن. PBD پادکست، پاتریک بت دیوید پادکست. توی یوتیوب میتونید مصاحبه ویکتور اشکنازی رو ببینید، فوق‌العاده است. با پاتریک بت دیوید که ایرانی هم هست، 9 سالش بوده رفته آمریکا، یکی از اینفلوئنسرهای تاپ آمریکا است. مصاحبه کردیشون و فوق‌العاده است. مصاحبه حتما ببینین. یه پیشبینی خیلی عجیب کرد اون مصاحبه ویکتور اشکنازی راجع به مارکت کرش و چند روز بعد همون اتفاق افتاد. چون ویکتور اشکنازی میدونید خودش یه اقتصاددان کاملا و باعث شد اون کسی هم که مصاحبهش کرده بود بعدن دوباره اومد بررسی کرد، گفت این اتفاقی توی بازار مارکت افتاد، این ایشون گفته بود قبلش، اصلا باورم نمیشه که این اتفاق افتاد. همون چیزی که دقیقاً ایشون گفت اتفاق افتاد. اینم جالب بود گفتم بگم راجع به ویکتور اشکنازی که بدونید یه باهوش کامله. ویکتور اشکنازی بازیکن فوق‌العاده و آقای ویلکاکس شاید یکی از اون گرند مسترهایی که قبل از این که اصلا بیمبی باشه و اینا گرند مستر بوده. توی سالهای 80 درخشیده، توی سالهای 90 توی میلادی منظورمه، تا الان فوق‌العاده است این بازیکن. هر دو از لحاظ شخصیتی، از لحاظ بازی پرفکتن دیگه. نمیدونم دیگه چقدر اینقدر این دوتا منو چیز کردن که دیگه زیادی فکر کنم تعریف کردم، ولی واقعا همینقدر خفنن. برسیم به بازی راند 2 هست. قرار بود خیلی بازی ها البته فردا انجام میشه. راند 2 برای ساعت 2 CT، یعنی 2 اروپای مرکزی یا همون مونته کارلو، هم همون تایم، و این بازی الان برگزار شد. نمیدونم بقیه بازی ها چی شدن راند 2، اما فعلا که این بازی از راند 2 الان پخش شد. اسنلینگز توی سالهای گذشته خیلی بیشتر هم پیشرفت کرده. ادیجان میگن که 2 از بهترین های دنیا، دقیقاً از هر لحاظی 2 از بهترین ها هن. و خیلی اتفاق بالیه توی ورلد چمپیونشیپ. پر شدن این 2 بازیکن خیلی اتفاق بالیه.
دیدیم موچی با ساندرا لایلوف توی راند اول های رولر پر شد. اینجا هم که ویکتور اشکنازی اسنلینگز خیلی بازی جذابیه. نمیدونم چقدر دیگه بگم، هر چقدر بگم کم گفتم. فقط تنها داونسایدی که داره این بازی اینه که یکیشون حذف میشن. Emanuela Shavi. Maybe she could tell us whether Wiktor Ashkenazi is originally Russian or not. I think the only three we really have is down here. Leaves the least shots. We don't want to leave a double shot to escape with tempo. And still plenty of ways for him to prime those three checkers in back. Victor does need to roll to escape nicely, but he might have enough threat. Sending a second checker back behind that 5 prime could be enough to send the cube now. 5-3, 4-3, 2-5. Quite a few numbers it looks like, and aces of course in addition. So more than half the time I think, or right around half the time at least. Still an easy take in case Victor doesn't roll one of those things. Will has a lot of play. The only reason I feel like it's an easy take is because I saw the cube action analysis from the last roll. This looks quite scary to me, and I can imagine a lot of people letting a cube like this go. But cube? It does feel important to send now. Yeah, I feel like there has to be market loss, and it's still really close. This is impressive. Victor really getting put to the test in this match. خیلی نزدیکه. کیوب تیک هست. خیلی نزدیکه، برای همین اینقدر خودش داره کلنجار میره برای کیوب دادن. But yeah, we can see the power of things like outfield control, checkers back. I think most of us are used to looking at positions where we have a 5 prime from the 7 to the 3 and just having a lot of داشتن توی خونه حریف. نداشتن، یعنی نوستن شیش حریف اینا شاید میتونه تاثیر گذار بشه توی تصمیمش. ببینید یک گرندمستر اینطوری تیک میکنه. زمانی که حریفش داره فکر میکنه خودش هم فکراشو کرده. چقدر باحال این بازی دوستان، واقعا لذت بخش دیدن هیروهای بازیمون. هیروان واقعا ته کلاس بازی هن. Making the 5 point seems like an option too. Oh, is it 2-1? Okay. Well, that's going to be a little bit easier play. Just cover another point in the outfield and make Victor roll well. The 4 has to hit loose because چهارو میزنه. آوتفیلد خوبی داره. ویل اسنلینگز میتونه درد سرساز باشه ولی باید داخل بیاد. هرچقدر زودتر 5 میپوشونه، 6 میاد پایین و به نظر آوتفیلدش هم دیگه نتونه اونقدر کمک کنه، مخصوصا که 5 اینجا باید یا بسوزونه یا اسلات کنه خونه 3. اسلات خیلی نزدیکه. اینجا شات میده اما مهره رو نسوزونده. 4 و 6 هیت لوس 100% و اجرای فورس بازی. 5 میخواد کاور کنه و بعدش هم تا حدودی یه کارایی داره که بیاد بیرون. 52 از اون تاسایی نیست که بتونه کاور کنه. آره از 16 فکر میکنم باید بیاد به 9 مستقیم. بازی دیگه ای نمیبینم. 6 به 4 بازی 2 هست.
تنها دلیل شاید بتونه این باشه که دلیل پیدا نمی‌کنم برای 6 به 4 بازی کردن. شاید در آینده بتونه برای جفتای 4 کمک کننده باشه. 6 به 4 که بازم نمیبینم اونو. این بازی خیلی منطقیه. یکو میریزه، دو دابل هیت و بزنه که میزنه. مارسیای زیادی در انتظارشه. He can maybe cover a blot, make the anchor, and he's got a little time to do that now as well. Victor would love to enter with the 5 to hit off the ace, wrong 5. So he gets his choice of 6s again. Always a decision for Victor. No easy plays. It's the front checker. I really don't know. یک میخواد که لنگر رو بگیره. گرفت، عالی. بازی رو تا حدود زیادی هنوز گمون میشه، اما یک بعدی خیلی میتونه کمک کنه با هر چیزی. چهار یک اوکی. این 23-22 بازی خیلی در نظرم بازی اول رو یکم سخته. اوکی زیادم فرق نداشت. کم سیف بود این بازی، بازم زیاد فرقی نداره. 4-1 یک از خونه 6 شاید برای بعدن از الان داره محاسبه میکنه که به هر حال باید از 6 خونه ها رو بزنی بالا. خیلی وقتا از خیلی زود شروع میشه اون پاک کردن خونه 6 توی وضعیتی که خطری شما رو تهدید نمی‌کنه توی بردن بازی و گمون کردن. I don't think he's at much risk of cracking. Little bit of backgammon threat with board checkers back as well, but not too many. Victor decides he would like a 2 ace and rolls it to that side. Okay. 2-1. منم دیگه نتونستم بدون خیلی خسته شدم، مجبورم دیگه درینکو بزنم، ولی امیدوارم صداش اذیت کننده نباشه. اون دفعه گیر دادیم به گفتیم نوشیدنی میخوری، صدا نوشیدنی میاد. چیکار کنم آخه؟ این 50 درست باید داره. قطع کنم میکروفونو. We can play 11 to 6, and even though it stacks it up, it saves double sixes for a roll. البته یه نفر بود گیر داد، ولی من به همون یه نفرم اهمیت میدم. ببین کامنت ها رو نمیتونم ببندم دوست عزیز، متاسفم. یکو نشست، یه مهره دیگه رو بار داره هنوز. قانون جهان بازی نمیتونم کامنت ها رو ببندم، متاسفم. مهران جان ببین نقطه میذاره اصلا درجه 1. مرسی مهران جان، یار همیشگی. 2-6, okay. Will still needs to enter to start constructing his board. 5 ace is going to come in and take a checker off the 6 to 5. 5-1 ساده است. Perfect Michi mountain right there. قربونت سعید جان، مرسی. He's likely to be there for the shot until the end. 6-3 clears nicely for Victor. راستش اصلا حواسم به این بازی نبود که امشب بازی انجام میشه. ادی جان گفتش که بازی ساعت 10 زده بود دیگه. و گفتم 10 نه 10 نیست، ساعت 2 فردا
راند 2 ساعت 2 فردا که میشه 4:30 ایران. بعد گفت نه بازی ویل و ویکتور رو میگم. نگاه کردم گفتم نه. دوست داشتم انرژی بیشتری داشته باشم برای تماشای این بازی، اما هنوزم خوبه. Either the 20 or 19 out to contain. I don't see a strong argument for one over the other. But of course we want to leave that, well, the bar point staying slot. بازی رو میتونه برگردونه کامل. And the bar point's going to be a very helpful point to have to contain this checker. اسنلینگز. He goes with 19 to 14 instead, so it looks like a small inaccuracy. Must be tactics there and rolls that cover. Those are hard to calculate and see exactly how things are going to play out. 54 Maybe he doesn't get any new خونه 9 رو میگیره. with sevens. Maybe all of them cover and somehow خیلی قدرتمنده. 5-4 is going to make another blocking point in the 9. Okay, interesting. Would have loved to make the bar point, but maybe that's second best. Not too bad. سه و یک سه میشینه یک و از سه بازی میکنه. آره. Oh, we have no 3, so we're forced to. What's our best ace here? I think تنها ترسی که میتونست این بازی داشته باشه، نمیدونم چرا از اینجا بازی کرد، شاید به خاطر جفت دو در آینده که الان جفت دوه افتضاحی داره. هر سه خوب است. بریزه فقط وارد شه. جالب شد. 3 و 1. Okay. I think this time he's going to play 3 to 2 at the ace. Doesn't want to spend too many spares. این بار دیگه از 3 به 2 بازی کرد. منطقی بود. 3 و 1 میشینه و میزنه. 100% حمله میکنه. جفت 4. اوکی. هنوز نزدیک نشده به جایی که بتونه. اوکی، اینم جالب بود. 3 و 6 عالی، رول عالی زد اومد بیرون. الان حریفش خیلی عددهایی داره که نمیتونه بزنه. اوکی. 3 و 1 یک و نشست و 3 اومد پایین. بازی دیگه ای نداشت. الان فقط میتونه امیدوار باشه شات بعدی از خونه 18. اوکی، 7 میده و 1. 5 و 2 و 6 و 1. یک که خودش هست. اوکی. خوب فرار کرد از اون وضعیت. ویکتور اشکنازی. هر دو استاد بزرگن. نمیدونم نتایج اخیرشون چی بود، اما ویکتور اشکنازی همیشه جزو بهترین ها بوده. فکر می‌کنم الان 100% تاپ آمریکاست، با وجودی که بازیکن خوب زیاد دارن. ویکتور اشکنازی در حال حاضر توی بیمپ فکر کنم نفر 4 باشه و توی بکگم گلکسی هم حتما دیدینشون. 6-4 manages to cover this time. Okay. He's rolling his containment اکانت ویکتور اشکنازی آکلا بی جی هست. نمیدونم چرا. اینم جالبه. 4 تا میتونه بزنه بالا یا میتونه 2 تا رو آف کنه. بالا زدن 4 تا رو بالا زدن تنها 6 و 3
خیلی تاس‌ها با 3 خب دبل شات میده، اما این فقط با 2 تک شات میده. I don't think backgammons are very much in play anymore either. Oh wow, they're pretty high. They're at 14% and 6.9% depending on if he rips the check. این بازی که 2 تا مهره رو آف کنه That's way higher than I would have guessed. 5% ببخشید بالای 9% بیشتر سیاه مارسی داشت. 2 تا مهره آف. اما بهترین بازی انتخاب کرد. And cover the 3-point here. Hope that he rolls an ace right away. And he will camp out back there all the way till the end for the coup classique opportunity. If it gets that far. اشکنازی تاس ریزش میزنه به میز. جالب نیست. مزوت متوجه نشدم. فرنگ جان. باید بره. فکر کردم 2 مهره داره. اوکی 3 مهره. میتونه وایسه. آره میتونه وایسه. And so why not just 10-5 along with that? That's the best shots at making our 6 prime. But for sure we want to stay back and try to pick up a checker to save the gammon or even win the game if we can pick up both on an ace. دوستان من بت زدم بدون اینکه بخوام طرفدار ویل باشم. بتم روی ویل هست. ناخواسته هم مجبورم. نتونست نجات بده مارسی رو. موقع شک کردن میگه میزنه به میز. نمیدونم نفهمیدم احساس نکردم. فرنگ جان Someone asking for the XG evaluation bar vertical bar. What on earth what does that mean? I don't know what that means. 52 اوپنینگ جفتو استاندارد تهاجمی جفت شیشه خوب. 2 تا رو میاره و فرار میکنه. آره فرنگ جان نکات فنی رو فقط اشاره نمیکنه، آشیه‌ای رو میبینه. عالی فرنگ جان. آقا نمیتونم کامنت ها رو ببندم. باور کنید نمیتونم کامنت ها رو ببندم دوستان عزیز. جفتو یه دونه 2 رو که میاد جلو. ایش هرچند که بازی اول گرفتن قوی کردن خونه است، نیومدن جلو فقط دلیلش این میتونه باشه که حریفت حمله نداشته باشه رود. اما خیلی به نظر میرسید که یکی از 2 رو باید بیاد جلو. جفت یک عالی مجازات شد. یه هر وقت بازیش میبینم به چشم. اذیت نکنین فرنگ جانو. اوه اصلاحات خیلی جالب بودین. از 8 به 7 بتا شروع شد دوستان. بتا شروع شد. آره الان میک سنس میکنه اون اصلاحات از 8 به 7 ایندایرکت شات میداد، اما الان میتونست در خونه رو بگیره. جفته عالی لنگرش رو میاره بالا.
دو تا هم الان فکر کنم به دعای بعد فکر میکنه که میخواد شات زیادی بده و ریسک بالایی کنه برای گرفتن خونه، مثل خونه های 7 و خونه های 4 خونه 4. اما فلای شات گذاشت. نمیدونم بازی اول چی بود. 53 من که فکر کنم خونه 3 رو باید بگیره. نمیتونه بیاد جلو. نه خیلی شات زیادی داره و اونقدری ادوانتج حتی 6 و 5 غیر مستقیم هم داره از لنگر بزندش. شاتای خیلی زیادیه. آره گرفتن خونه 3 بیشترین منطق رو داره. دیدم دوستان آمریکایی بتای سنگین کرده بودن روی، یکی از دوستان آمریکایی بت سنگین کرده بود روی پیار اسنلینگز. نمیدونم چقدر، اما فکر کنم رقمش بالا بود. دوستان اگه فکر کنم چت هم میشد خاموش کرد نمی کردیم بهتر بود. حال میده دوستان کلی بخونن. بهت هم خیلی جالبه دیگه، توی پوکر یکم جا افتاده، اما توی تخت نرد هنوز خیلی محسودی میشه به پوکر و شطرنج که اون وضعیت رو توی تخت نرد نداریم. چرا؟ تونستیم داشته باشیم. خونه 4 هم گرفت، عالی. حتی اگه بزنه هم فلای شات میتونه داشته باشه. 6 و 2 از اون شماره هایی نیست که میتونه بزنه. یه شماره فکر کنم هنوزم نباید بیاد بیرون. الان دیگه سخت‌تره بیرون اومدن با وجود خونه بهتره. ویل اوف درست بود. استاد بزرگه دیگه، من چی میتونم بگم آخه. الان کیوب داره نسبت به پوینت بازی. اگه نگاه کنیم چی نمیزنه، کیوب داره. 50 تا خطاش بود اما کیوب بود. I've noticed that 4-point deficit does seem to start to indicate some cube adjustments even in long matches. That seems to be where it starts. مطمئنم از این بازی‌ها زیاد خواهیم دید، از این چکر پلی یا کیوب پلی های عجیب از دو تا بازیکن که چشامونو گرد کنن. کیوبو فرستاد دیگه، بکنم دیگه. Given that he knows he's ahead in the race and that Wilcox still has to escape his anchor. سپیپ جلوه توی ریس. هنوز حریفش یه سری کارا داره بیاد بیرون از اون خونه 20، از اون خونه افشار و پسه. مارکت لاست شد. طوری میتونیم بگیم آقای اسنلینگز مارکت لاس شد و 1 پوینت برای ویل. 1 point for Will, and that can be the difference in backgammon for sure. Instead of getting in an early cube and potentially winning 4 points in that game, he only gets 1. Still had a large deficit to Victor. Equity not that different overall in the long run, but the result is always huge. جفت 6. That's how dice work. Both of them playing under 2, great stuff. نمیدونم چرا قبول کردم شرط بندی رو اصلا توی این بازی. کلن آخه این 50-50 کلن این بازی. نه روی پی آر میشه شرط بندی کرد این بازی رو، نه روی بازیکن ها. هر دو پرفکتن. یعنی فقط باید فیلینگ داشته باشی بگی این بازیکن برنده میشه.
13-8 is reasonable as well, but I think we can play a little bigger split and just play in front. I like this. Yeah. It's a very good find. اوکی Common theme against خوب your پیدا double کردین sixes. 3 و 2 رو. جوف 6 هیت میکنه روی خونه 1 رو میزنه و خونه 2 رو هم میگیره. فکر میکنم بازی And double sixes, دیگه ای what can this نباشه. do? It's going to be forced to hit on the ace for sure. And so if this is our play, خونه 1 رو که I مجبوره still, بزنه. once again, I've seen this be wrong once دو this تای دیگر weekend, رو میاد but پایین. 8 to 2 just feels like completely overrunning your position. You really don't like to make the 7 along with the سخته. ace, so it has a lot more merit here. But it's hard to imagine how you're going to get the anchor home اوکی after بهترین the بازی همین بود. 18-point home after you kind of blitz past and leave both checkers in the outfield. جوک What you پنج really want خوب. to do is just race. So this plays towards that game plan most effectively. Will rolls a pretty nice roll to just have a single checker back شدیداً there. به And بلیتز Victor نیاز not داره. so strong anymore. ویل Can he afford to ویکتور leave the shot to اشکنازی. improve his position? It puts a lot more pressure on Will's single blot. But this just plays for his most clear game plan of racing at 0 risk. Just leaves a lot of issues getting off the 18. So he's going to have a pretty threatening cube if he gets away with making the 4-point. Plays very close, though, and chooses a solid option, as Victor tends to do. Doesn't like to put the game on the line when he doesn't need to. اوکی رفت یکم جلو هست توی 5-1, 2 in. ریس، اما هولدینگ گیم توی هولدینگ گیم خیلی وقتا کسی که ریسش توی ریس عقب هست وضعیت بهتری داره، هرچند که تموم شد دیگه برای ویکتور اشکنازی. رول بعد کیوب داره. I don't think 8 pips is going to be enough. He's going to stay back for contact to give Victor a decision. It could make it too good, but I don't think so. I think it's still... Wow, does he have enough better board? Wow, this is actually just the right play. I didn't even think of staying for contact because of all Victor's blots and board. I think Victor's still going to have a cube just in case he escapes, and he's so likely to just improve his board. And Will can only stay with the blot for one roll like this. But who knows? What's the downside, I suppose? Slows down Victor escaping. And I'm even more surprised to see that he theoretically has a take after making this play, too. And Will's just going to pass it either way. Very understandable. 41 on 4-ply. Score-based somewhat, I suppose. But, wow, that's a tough take to find. Even after he finds تیک سختی بود واقعا. تیک سختی بود. چقدر اوکی خطاش زیاد نبود. تقریبا همون خطایی که برای کیوب بازی گیم قبل گرفت آقای اسنلینگز. بازم اینجا تکرار شده خطای کیوب. 6-5. Ace 5 is going to return fire. Then to third back for Victor again. Gets to enter high and hit loose on the bar. خب بیام توی لایف. We're going to enter deep and duplicate 4s. I like that idea. The other idea is to just set up. اگه کامنتی گذاشتین من ندیدم جواب بدم. به آقای حسین پاک نهاد خیلی خوش اومدین، افتخار دادین، قربان شما. در خونه رو گرفت و 3 رو اسپلیت کرد. ترسی نداره چون اگه هر کدوم از این پوینت ها رو هم بگیره که نتونست بگیره میتونه یه لنگر خوب داشته باشه. احتمالش زیاده که لنگر خوبی بگیره. 6-5 عالی. اصلا تعجب نکنید انقدر راحت بازیای سخت رو پیدا کنند. سخت هم حالا نبودیم ولی توی بازی سخت هم اصلا نباید تعجب کرد بهترین بازی رو پیدا کنن.
This 23 to 22 looks really weird. I'm not sure when I would ever do that. I would probably find the double coverage up to the 20. یه نکته‌ای که بازیکن‌های بزرگ در این حد دارن اینه که به نظر من بازیکن‌های مثل ویکتور اشکنازی، اسنلینگز، موچی، هیدیاکی اودا، دیگه بگم زدنگزیسکا حتی. نکته‌ای که این بازیکن‌ها دارن، اگه به شما بگن که XG رو برمی‌داری یا این بازیکن‌ها رو 100% این بازیکن‌ها رو برمی‌دارید، یعنی صفر بازی نکردنشون هم خوبه چون ادجاستاشون خیلی باهوش هوشمندانه است. این نکته جالبی راجع به این بازیکن به نظرم. بازی وارد میوچوال هولدینگ گیم شد خیلی زود. بازی ساده ای هستن میوچوال هولدینگ گیم ها و خسته کننده که شدیدن هم ایکس جی دوستشون داره. بازی های هولدینگ گیم ها اون هیجانی که ما تو بازی دوست داریم داشته باشیم توی بازی رو به چالش بکشیم و ایکس جی دوست نداره و شدید دوست داره بازی ها ساده باشن. 5-3 is going to cover a blocking point for Will. Nice roll for him. 3-2. 3-2. Maybe we slot the 3 and make the 2. The other option is again to slot the 1 point. اسلات میکنه توی خونه 3 و خونه 2 رو میپوشونه یا آره بازی اول اسلات خونه 3 و خونه گرفتن خونه 2. دلیلی نداره الان شات بده به حریفش. Reasonably close, but not the right idea, and better to just play quiet. The 6-3 switch to the deuce keeps the most positive or high points slotted. So he gets to clean up his board later. So یک. Gonna stay a probably simple and quiet game. I think most likely just 8-4 again. Some purity is valuable. So he's gonna look at playing all the way to the deuce to unstack and keep the best distribution, but I think putting your checker on a better point is more important. And look at this, I'm wrong. 8-7, 6-3 wins out somehow. Some blend of both plays. Interesting. Not sure what the merit of that one is. جفت و ناچار تقریبا. Switch off the 8 to make the 4. And slot the ace once again. Better to instead keep the better points slotted. این هم باز But these are pretty small. اجرایی حسیه. آره. Putting checkers on این the ace بیشتر and deuce بازی is انسانه. forever. We're gonna have to cover it تا now. اینکه He's ended up with the 2 points instead of the 3 points, and we'll end up with نیمه 8 کشته points کنی اون as مهره رو. well. No decisions for Will there, just playing behind with the 6 and then the least destructive or the only ace. 5-3. 5-3. Well, I don't think خیلی بده که هنوز نتونسته اون یه دونه مهره اضافه‌شو از خونه 20 بیاره. ویکتور اشکنازی. 2-1. الان دیگه شدیداً نیاز داره بیاد یه دونه از اونا رو که بازم نیامد. اوکی. بازم روی خونه 4. اوکی این کاملا کشت مهره رو، اما داشت به این فکر میکرد که الان اگه بره یه مهره اضافه میخواد روی خونه 6 برای حمله کردن روی خونه 5 که به این راحتی ها نمیره مگر با این همچین جفتایی. ریس 3 تا جلو هست، اصلا نمیتونه روی ریس حساب کنه. فکر میکنم از جهت دیگه الان میتونه یه مهره رو آزاد کنه از اونجا و وضعیت خوبی بر خودش ایجاد کنه. شاید 2 تا بیرون اومدن و آره 6-4 بهترین بازی، عالی بود. کمی از این و کمی از اون
به قولن نگه داشت واسه خودش. جفت 5 And double fives. That is not a good roll خوب for واسه Victor's ریس secondary checkers. اما Gets a بد lot of pips in واسه the race, but he's gonna struggle to ساختار. bring those pips home. And 6-5 just leaves a single blot out to control the outfield. مهره رو The thing you would اون want to touch with such a نگه deficit داشت race, اونجا he's و اینکه actually حریف pretty اگه close بیاد and still contains well باید here. حمله داشته باشه. And now that Victor's هرچند که completely destroying his بازی position, Will has الان some interesting ساختار thoughts filling the match. I'm ویکتور not sure if اشکنازی he had a اصلا cube خوب there yet. نیست. I think Victor's اون just still نمیتونه racing کیوب بده fine, چون so, توی ریس okay to خیلی play there. عقبه. What can we do with this 4-3? We can go 14 cover the ace تا. and invite Victor to hit with a 3. I like this idea. Have a هرچند که 4-point مهرهای board. سوخته هم زیاد داره. The 3 is مهرهای actually duplicated the cover too. We وستج really هم don't want زیاد to داره. allow Victor's 5s to play by giving up the 10 points, so we're going to play pure, make a nice board and see what he wants to do on hitting 3s. 6 و 5 6-5 finally springs a checker for Victor. I think that's going to کامل continue to باید direct shot بیاد. territory, but it could just clean up a blot from the 6. آره این بهتر بود برای Now ریس. finally with the shot, Will has some volatility in the position and a reason to think about sending the cube, so he's going to slow down. خب الان If he hits شات with the داره. 2, he's going to lose his market. تنها The question is when he doesn't hit, is he still winning? Victor's made نکته some good منفی progress راجع here. It's به not clear, and he's going to miss کیوب a هست. really big cube here. Okay. کیوب بزرگی هم Enough gammons هست. that he wins. اوه And I don't think this is score based either. I جفت think this سریخ. would be a cube for money. So surprising miss for as sharp of a player as Will is. کیوب But بزرگی بود. misses that volatility cube in the end game here. زیاد هم تایمش رو نگرفت فکر And, کردن. does the 3 رو 3 میتونه hit? I بزنه؟ don't think so. I think we're just camping on this position if we're Victor. نه Cleaning up the blots and maybe taking an opportunity later. ای شما Hoping to roll a set, and now there's nothing for نمیخواد Will. مارس شه. He's glad he didn't send the cube there. طبیعتاً 6 starts 6 و with 1 points, and خونه 6 seems the best. 2 و 6 And double 3s جفت is سه finally going to عالی. escape to the race for Victor, saving this position completely. So Will dodged a bullet not sending the cube for the time being. و الان فکر کنم کیوب داره. 2 checkers to the 5. Yeah, we're going to go for آره distribution with کیوب that ace. داره. That seems strong. هرچند که And تیکه. Kenny, with all the Ugh, wastage کیوب he's playing نداره. this game, آره decides no, کیوبه. and he's going to miss a کیوب large cube بزرگی as هم هست. well. Clearly ahead in the race quite a bit. اوف Thinks his wastage زیاد is تایمش too رو much نگرفت or his واقعا. lead or something here. But yeah, I would have spent some time thinking about that cube. اوه زیاد فکر I'm نکرد not واقعا. sure why he just rolled past it. Picked up another 3 pips. Maybe he misevaluated the race last time. I'm not sure what's going through his head right here, but this looks like a اوکی very الان simple دیگه racing cube and مارکت probably a لاس monster شد. pass now. Okay, yep. Will's gonna have to let this go, and I think he'll be able to figure مارکت this out لاس with شد. wastage as well. 6 و 5 ریخت و حریفش 53. Yeah, we do have a skin for the board that matches the actual شرایطش board now. بهتر I think شد. actually someone named Justin Cluster made that, so thank you to him. اما اینم تریکیه Also میتونه helped us with the اوکی. dark mode mods for به درستی XP, پس کرد. for streaming purposes. اما تصمیم قبل رو And Will's فکر gonna let نکرد that واقعا go. زیاد. Victor's gonna add another انتظار point to داشتم his بیشتر lead. فکر کنه. They had 11 away, 16 away now. تصورم حداقل این بود. run شو this time for پنج. Wilcox. فرار کرد. 6 و 3 Victor's gonna استاندارد split to create contact with that racing deficit. برای ساختن 5-3 is gonna وضعیت create the first point of برخورد structure. با حریف. Small board advantage for Will along with his racing lead and checker escape. 52 5-2 is just فکر gonna میکنم escape a کار checker خاصی نمیتونه and, بکنه مگه yeah, اینکه contain همین from the بازی 11, I بیاد think. خونه If you're ahead in the 11. race or something like that, we might want to clean up 10-8, but here we need the flexibility. 2-1. Decides automatically that's coming down. I might think about 2-1 playing it to the سنتی باید point. He's بازی just gonna میکرد. slot with it, which I feel 13 like is the 10. wrong strategic idea here. اصلاحات کرد. Ahead in the race, بازی with the بدی هم checker نبود. escaped already, you don't want to lose those advantages. اوکی حداقل الان میتونه Gets away with it. برابری کنه دستش با حریفش. 6 is gonna cover, I do شیش believe. و The 3's probably just سه رو gonna نمیتونه come بیاد down with جلو. it. Oh, آره should step up and try to escape. آره Once یکم again, سریع this is دارن an بازی opportunity میکنن to run. و به فکر
به فکر ریس نبود و الان روی پرایمینگ داره تمرکز میکنه. اسنلینگز 5 in to reduce fly shots. He could play the 13 to 8. Oh, he could completely clean up, it looks like. It's an idea too. Instead of the 4 down. جفت یک در خونه رو میگیره و یکو میتونه بیاد جلو که نه خیلی ترسناکه مادن جلو. آره گفتم شاید بتونه استفاده اون خونه 8 تعریفش رو کم بکنه که نمیشه، انقدر ریسک کرد براش. الان وضعیت افتضاحی نداره مخصوصا با این 6-2. 4-5 عالی در برگشت. بازیو 2 تا سوینگ کامل 2-6 کیوب داره بعد از این. نه I think just coming around and trying to only have one checker to deal with seems quite worthwhile. Yeah. آره just plays it around. شات کمتری میده و برای ساختن خونه قابل استفاده تره. But he's primed as well. So Victor somewhat clearly has برای play. کیوب فکر میکنه. If this is a cube, I wouldn't be surprised if it gets missed. فکر میکنم کیوب نباشه. سخته. مارسیه زیادی هم نمیدونم. کیوب درستیه. اوه کیوب بزرگی هم هست. توی مانی ظاهراً بوردرلاین، اما توی اسکور اوکی به اسکور دقت نکرده بودم. اسکور اینجا یه فاکتور خیلی بزرگه برای اسنلینگز که این کیوبو فرستاد. ویکتور هم عمیقاً درش فکر میکنه. اوکی تصمیم درسته گرفت. مانی گیم باز ویکتور اشکنازی خیلی سخت پس میکنه. خیلی سخت پس میکنه. 54 نمیزنه. نه یه موقع روی خونه 8 unless we want to prioritize making the bar, but it looks pretty nice to me to just play into the 6 and 13 to 8. Not have blots to deal with in case we get attacked very soon when Victor enters. منطقی بود. And focus on escaping that checker now. الان داره به مارسی فکر میکنه شایدن. جفت 4 حتما میزنه. 2 تا میاد پایین و یکی حالا از همون 9 یا 8 زیاد. The 9 doesn't play so nice with the 3, so we don't mind breaking it with this less slots. And hoping to avoid a 2 for sure. Victor can't perform, and most rolls are going to do something productive for Will. 3-1 خونه 1 رو میگیره. Oh, no dilemma for him. Just makes the ace point immediately instead of stepping up. I do want to escape the prime as well, but being hit is too costly. Okay. بالا اومدن هم فکر نکرد. جفت 2 جفت 2 میتونه کلن پخش کنه مهرها رو. آره کاملا پخش عالی و فقط از 3 ها نمیتونه استفاده بکنه. شاید مجبور باشه با 3 بیاد بالا، اما 3-6 آره از این 3-6 نمیتونه استفاده کنه برای گرفتن خونه. میتونه بعداً خونه رو بگیره چون نمیخواد اونجا گیر بیفته با مهره آخر. مثل این تاس مارسی احتمالش
unless some sort of disaster happens in the barrel. 93%. 54 مستقیم به خونه 2. Yeah, 11-2 is fine. We don't like to get out on the outside. I think this is just تا going to اینجا مارسو تکمیل میکنه. من ببینم دوستان ایرانی داخل جدول چیکار کردن. I don't know. I'm probably okay, but you can ask Mark about it. You know. This looks a little too awkward. 2 days is really the best we can do. Huh? I would have assumed. Oh, Victor's gonna take a shake. 6-5 is going to clear from the rear. Four two is likely to clear another point, but it does put quite a stack on the ace. But it's going to be علیرضا سرابی راند اول باخته به جیسون پک. Looks pretty nice too, but I think I'm clearing the 5 point here. Yeah, plays run really close. We don't آراد win any more رستمپور. backgammons. We just win a few more gammons by taking the checker off. Okay, I'm هرچند not که sure. بایم خورده بود راند اول. راند دوم به کارستن بردال باخت. بازیکن خوبی هست و توی جدول سکند چانس نمیدونم چه وضعیتی برشون به وجود اومده. آکیکو یازاوان باخته بازی اولشو. تا ما ببینیم چی کار کرده. 6-2 is going to clear from the rear again. Maybe it actually ends up odd quicker than it looks like is a problem with it. 4-2 زرینامون هم با بایی که داشت به نیل برکمن باخته و به سکند چانس رفته. روز افتضاحی برای تخته نرد ایران. آره اتفاق میفته وقتی نهایتا 2 تا بازیکن 3 تا بازیکن داشته باشیم. حالا یک شم حتی با پرچم دیگه داره بازی میکنه، نمیتونی با روی 2 تا بازیکن حساب بکنی که قهرمان داشته باشی حتما، یا حتی به ردهای بالا بیان. 6-3. اوکی منتظر سبسکرایبرم. 0.3% never happens, does it? شیش و یک بریز. خب 51 6 و 1 چی میشه مگه؟ جدول رو یه نگاهی بندازیم. آکیکو رو که گفتیم باخت. اسنلینگز الی رویمی قهرمان 2 دوره پیش رو برده که الان داره بازی میکنه. الی رویمی از اسرائیل. 5-1 is 2 off. And is Victor going to resign his 0.2% chance of saving a gammon? I agree, not worth his time. He's too rich to roll that. نفزت دوگان قهرمان 2012 به مالکام هستن باخته. کلی بازیکن آمریکایی توی جدوله. 4-2 point to open. Nice start for Victor. 11 away, 12 away. Always split in response to those pointing rolls to challenge the 8 point. Double sixes. اوکی برگردیم به بازی. جفت 6 استاندارد. Will's going to need to anchor up, make a board point, something, or he's going to be under a lot of pressure with the cube here. 5-2 does not do that. I think this is a pass, yeah.
And we can see on the evaluation it doesn't matter what he chooses. When he doesn't have as good of a board, is split, doesn't have an anchor, just got to let that early double sixes go. 52 Not sure, I guess بعدش the 24 to 22 at least bids for an کیوب advanced داره. anchor. I'm not sure why that's better. My instinct would have been 8 and 4. سخته، زیاد فرقی نداشت. کیوب داره ویکتور اشکنازی و Yeah, Bob pointing out that resign hurts his PR, but they aren't playing for PR, fortunately. Which is a thing. It's fun to talk خیلی to زیاد داره. about دیگه PR اگه بخواد competitions and situations اوکی like that. تکش هم He's نزدیک not بود. a guy نمیتونست that اینو کیوب really likes نده. that format or thinks, you know, too much of it, which I think is really interesting to look at his BMAB PR then and realize that he's playing real tournaments اما the ظاهرا way that he would میشناخت to کاملا just to win the most he پوزیشنو can without که انقدر concerning himself with سریع پس maximizing کرد. decisions or anything like that, and is still one of the, I think, 3 super grandmasters in the world. جزء He's got رفرانس ها promoted to هست outside all- there might be پوزیشنهای more, but him and Michi just got اینطوری promoted when they مثل created super grandmaster. وضعیت‌های Sorry, no, grandmaster 0. I'm sorry, Mochi's the only super grandmaster. But I think هولدینگ there گیم are هایی که حالا 2 grandmaster zeros as a result of the new اوایل BMAB بازی اتفاق ratings. میافتن. And his is just a جفته very, like, one of the most true تک مهره grandmaster میاد zeros بالا out there for میزنه، sure. Not playing دو for the مهره rating میاد at all, جلو، just دو مهره passing. میاد پایین. Stepping up and challenging, so when you'd get a این direct, بازی you can make the 5 اوف along with اوکی it. Chooses to play down from the 10 instead. بازی Solid play as well. جالب انتخاب کرد. Not really his style, but yeah, those of us that have studied the second rolls are aware of that one. Victor, not one of those people either. جفتو عالی. Double twos. What's the best we فکر can do with میکنم this? آره Yeah, just تک bring مهره down to the میاد 9. پایین. This makes a lot of sense. Building nicely. برای خونه های 7 و Oh, Hideaki is 5 و a 0 حتی as 3 well. I thought he was. I had that name 4 came to دو. mind right away. But I remembered Victor for some reason telling me about him اوه and Michi and didn't mention بازی Hideaki. ترسناکیه این 4-2 ببخشید. I blame him. بازی 4-2, our opponent ترسناکیه. has an anchor. We're under a lot of pressure, but we need to be split as well. I don't see a شاید quiet play that keeps us much alive. Yeah, if you want to jump on, that's fine. Yeah. Ryan Rebello joining us. Did you Back win again. quickly or lose quickly or what No, happened? no. So what happened was بازی سختی I had a بود این match بازی scheduled for 24-18. my opponent and I خیلی agreed to play it before dinner. خطای Okay. بالایی So I هم won. داشت. Oh, nice. Well اما done. شاید next احساس match کرد scheduled باید for یه کاری tomorrow night. بکنه. Oh, cool. بازی رو night? به چلنج Yeah. Oh, you بکشه. don't have to play tomorrow I morning. got a buy and شاید then I won, then I won حیفشو again. Oh, very nice. Okay, okay. Is this thing even on? Looks like Yes. it. Okay. Yes, you're on. 4-2. به اشتباه And now بندازه. شاید Victor's considering his cube. کیوب رو After بفرسته. having a better کیوب یه board. تیکه. Not ahead in the race. Has the anchor and Will Yeah, doesn't. it's got Yeesh. Lots of threats, but I don't know شاید. how decisive they are. بازی سختیه چون ریس And he is نزدیکه. gonna send اوکی the cube on the volatility, and yeah, very close and Okay. finds the right decision there. Very well played by Victor. کیوب فرستاد به هر حال. 4-2 hits and then plays 8-4, I با guess. 2 میزنه. The lack of anything better to do. از 8 به 4 بازی Yeah, دیگه always, نداره. we've been seeing a lot of تقریباً 8-4 plays. I always struggle with those. I don't know if I would have made that از به enough. 3 هم بازی بکنه. اونم جالب Ugly. بود. 4 و Yeah, 6 man, فنه. This is certainly a market losing sequence. بعد 10 away, 12 away. 4-3 should make a 4 point. 3 خونه 3 رو میگیره. Not the point he had in mind, but it'll do. Come on, Will. He's got this. 5-4. Okay, 1-3 is not 3 bad. و It 1 survives. حداقل 6 رو That's a, میبنده. that's a really nice play. یک and میده به flash, حریف. Leaving the A shot to have a little bit of priming potential. It would have taken me a while to realize that was the best play, and I might جفت even got it wrong anyway. عالی. But he found it like instantly, which What a is shot from amazing. Victor. Just عالی. instant 5 prime. یه سره کرد کارو. Aces is amazing. جفت Ooh, یک huge عالی در Now جواب. it's like a 50-50 game if he's missed. I don't know if it's 50-50 stuck back If on the he's 23. missed? Oh, it is. Trust me. I think there's still 52. quite a strong He- he advantage. had- for he had- Victor. کامل میاد بیرون. آره He has a bunch more Only priming 56, potential. surprising. Okay. ترسی نداره. خونهاش time. عالیه. Has to leave the anchor. نیاز داره شدیدن الان Double بیاد بیرون. fives. Now جفت now پنج. it's not a given game anymore. That's a bad roll. I'm pretty sure he's پنج got to بدی keep the 10 بود. point and just play, make the 3 and then slot the ace, but I could be wrong. Mm-hmm.
بازی اول 10-5 سخت بود و الان میشه درک کرد چرا 10-5 بازی بهتری بود، چون اگه نیاد بیرون نزنه مهرهای زیادی داره برای حمله کردن روش. جالب بود اون 5 آخری که توی رول قبل XG ترجیح میداد از 10-5 بازی بکنه. الان واضح بود چرا. It's closer to coming home. Does it? It might eventually block double fives. Yeah, this feels like it contains more. Hard to see that one for me too. I'm not sure. 4-1. Okay. What do we do with this now? ببینید 4-1 الان میتونست پوینت کنه روش. جالب بود رول قبل اون جفت پنجه در ظاهر خیلی دیوانه وار بود که شات بذاری برای حریفت، اما باید یک کار خارق العاده ای بکنی وقتی توی پوزیشن برتری نداری نسبت به حریفت. این بازی خیلی منطقیه. نزدن کلن سخته. این بازی از 7 بازی دوم هست، خیلی هم نزدیکه، اما تفاوتشون زیاده. 25% به 28% مثلا بازی اول و دوم که بازی سوم انتخاب کرد. اون دوتا بازی قبل فکرم کرد. جفت پنج عالی، فول پرایم. Stays primed with the checker back goes. شیش و پنج. Oh yeah, we're just. Are we attacking again? What's میتونه بزنه. I think so. I don't see any reason to. Yeah, now that we're 6 prime. I think you probably gotta break the 8 point and there's some cracking راهی numbers, نداره maybe like double این بازی fives. رو تغییر بده. It's not great. How about 5-2 that can play? آره دلیل نداره بزنه. خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. چه سناریویی میتونه خیلی خوشبینانه باشه برای اسنلینگز؟ 2 بشینه 6 بیاره 5-2 یه شات مارس کننده میتونه باشه. 2-1 الان دیگه به هیچ عنوان نمیتونه بزنه. You can still hope that he cracks with some small set. Little bit of hope. Not much though. No. 5-2 just escapes naturally. خونه افشار رو میگیره. 6 و 5 الان میتونه بد باشه. So kind of rooting for Victor to speed up here, I think. Both these guys are playing really well, by the way. Oh yeah, they're playing real sharp in this match. And okay, Victor's going to look at just pre-clearing. The thing about this is that I think we want to take a chance at cracking Will further. So I'm inclined to just play to the 5. This guy again? Nice, we got Mate on film now too. You're on camera, bro. Petting your friend on the beard. You have way more clothes than the Speedo though. Yeah. You can get up a close-up on there if you want. Look at that camera smooch. 6-5 leaves the fans at home need it. Just don't kick anything, please, okay? 5 نیاز داره شدیداً بره خونه رو خراب نکنه. Yes, later. که 4-1 این کار انجام نمیده. No. We're just having fun, Tara. What happened? Oh, Mate like walked into the shot and stuff, and so Tara freaked out. Ruining their production. It's not a funny joke. 4-3 I like for distribution though. Playing 6-5 to pre-clear the 6 makes some sense too. Probably create some really bad 5s early. 4-6. I'm not sure. Ryan's looking for the cash action in the room. 5-3
Clears the 8 safely. Will really needs to get a checker moving. And can't, but hasn't killed any new checkers and has kept a 5-point board at least. جفت خوب از 6 بازی میکنه. Clear from the rear. 3-1 seems okay here. از عقب پاک کن. Even though it leaves some shots. No, We no. typically hate 3-1 putting is okay. checkers behind the anchor. There must be worth just delaying the shot somehow, even though it's 6-5 leaves the 6 و shot. 4 6 و 5 الان داره. I guess a بعد stack of 5 is not too attractive on the 3-point either. 3-2. Has he improved his که scenario with میتونه this? This is awkward. آره الان پاکش کنه. آره Off now. Comes out and comes down, I guess. Yeah. 6 و Okay. 2 13 to 5 is actually better to keep the anchor. Interesting, yeah. I don't. Got some. I never know what to do when there's just keep the anchor plays or run off. I don't know. Yeah, those are tough. The ones where you're supposed to bury 6 و another 4 فکر checker. I کنم guess میتونه maybe part بندازه of this one, داخل. though, is نه that, هنوز like, Will's game plan is نیاز almost نداره certainly بسوزونه. not یه to خالو remake the 6 somehow with his هدر lack of بده. یه checkers, you خالو. know? It takes some serious luck to land there. So I think 4 و maybe next 1 year is just مهره میخوره. recognizing how luckily that's You take an unlikely extra that one off here, scenario leave is. it It's فکر double میکنم high shots مهره میخوره that, For a bit برای more مارسی damage. بیشتر. I don't it see does why get us not. one checker closer, but it makes our آره best rolls kind of worse. So yeah, I think I might go for the bear off. چون تاسای خرابش I like جفتای it, but I'm بالا not sure. هستن Certainly که not sure. همونا هم 4 تا مهره میخوره دیگه. پس 5-1 ترسی and he does نداره. end up getting to make the 6-point 5 1 board, as عالی. unlikely as it خونه was. 6 رو He's میگیره. gonna get punished. Watch. And he's ready if Victor should roll a set here, but No. most of the time 4 as و well, 2 Victor's just going to end up or Will's بهترین just gonna have رولش to go نبود. before he can هرچند stay که to حریفش punish Victor's peeling play anyway. باید So I بره. think that's part of the logic of that play as well. 3 و 1 عالی. Yeah, people in the chat saying 2 players we'd really like to see in the UBC. I agree. Everyone's got to get on Victor's nerves until he agrees finally. No, he hates the UBC. Yeah. Victor's a money game player, and that's all he really ever wants to be. He plays tournaments though and likes that and Sure, doesn't sure. mind having a BMAP rating and all these things. It's just I don't know, he needs more of a reason to get out to He's UBC. told جالب me دوستان he has no intention of ever playing. دوستان the داشتن UBC. میگفتن که Yeah. چرا ویکتور اشکنازی So we'll just have to UBC change رو the بازی game when they نمیکنه. come out. اصلا علاقه‌ای به پیار بازی نداره. اصلا با اینکه پیارش خیلی خوبه. یعنی Thanks for joining us, Ryan. Are you going to run off for a bit? انگوش شمارن بازی کنه به این کیفیت، اما اصلا علاقه‌ای به I UBC thought people نداره. were loving that. یه مانی گیم بازه خیلی کلاسیکه و دوست داره از بازی لذت ببره. Yeah, I'd like to see Tansy out این هم there too. جالبه He's در playing نوع really well. خودش. Had a top tournament in Chicago مثل for هم his fade. It was مثل interesting to talk to him آقای about, he مثل خانم recognizes, like, his آکیویزاوا game's very بازیکن sharp, but he realizes فوق‌العاده‌ایه. he'd have to go to a different level of پیارش focus فکر and میکنم study to زیر catch up with someone like Mochi, and just doesn't به really راحتی have زیر the time سه in his life هست. to go after that right now. اما But it's cool to hear فکر میکنم به راحتی such زیر سه high-level باشه. players حداقل talk about what it would take مطمئناً to زیر be competitive in that 3 و format نیم and be so هست. aware of, like, اما strengths علاقه‌ای and نداره به weaknesses of the بازی game. But one of the best پی PRs آر for وایس، sure. یعنی بازی که It's also پی آر interesting داخلش to لحاظ بشه. talk to یه players like بریک Mochi who خیلی کوتاه UBC گرفتن. format شما is the هم اگه only reason میخواین he's found a reason to, like, improve بریکی the technical بگیرید level of his game بگیرید. as much as he has in the last few years. There's a really point of diminishing اینجوری returns at, like, a world championship tournament between playing a 3.0 and a 2.0 or a شما 2.2, هم اگه whatever it میخواید is. یه اسکرول You کنید still داخل win a ton اینستاگرام more matches than your opponents and not gaining too much anymore. اما زود برگردید. But the UBC format, caring about the PR, forces him to try to play as accurate as possible and have another reason to study deeper again. So really interesting stuff there.
Am I playing in this tournament? No, I played the warm-up open tournament. I won my first 3 matches, then lost 2 in a row and busted out of that. Ryan Rebello ended up winning that. And I think it was, I'm blanking on the name now. I know his name. I know exactly what he looks like, the face. That won the resident of Macau and wanted us to make sure we had the flag if we ever got him on stream for this tournament. But yeah, that was a really fun tournament. And then for all the main event stuff, I'm just here on commentary, working all day. What were the PRs in the high roller final? I don't know, but they were playing style, and it was not like a super accurate match like this Victor and Wilcox, but it was really exciting. Their 2 styles contrasted really well as well. So I mean, the turnarounds in that game were just constant and huge. Manny tending towards some conservative and cleanup kind of plays and missing bold opportunities, and Joseph always willing to go for the win regardless of the score or the gammon situation, finding DMP plays all over the place that other players might be afraid to make, and the contrast just made swings all over the place, and it was really exciting. Super fun stuff. I loved watching that one. Nice stickers on the laptop. Thank you. I think they're nice too, courtesy of Simon mostly. One you might not recognize, but appreciate them. Is there a chart where we can see how everyone is doing? Yeah, I think the brackets are in the description of this video, so we can see all the results as far as they've been updated online so far. Is Wilcox from Costa Rica? Yeah, I think he spent time living in the U.S. as well, but I think he's lived in Costa Rica for a while now. Ian thinks the guy that won played in the 4s. Maybe. For some reason I didn't think so, but that could be. Thought he was, they were both, I think XG didn't like either their cube plays, so I thought he was a little bit higher than that. But really not completely certain. Diminishing returns below a 6. I'd be surprised if that's actually the case. I know the results you're pointing to, but it really feels like 5-4 range you can win a lot of tournaments. Maybe I see less 6 players winning tournaments, but then again, there aren't that many 6 players. It's not a place that people hover. A lot of people, like, less study and just like principles that they've had their whole lives can play around the 8 average maybe. See a lot of players in that range, 8 to 10 or something. And then when you're studying, people tend to get down to 6 and below. So yeah, lots of players in the 5s, it feels like. I think tomorrow the streaming is going to start at 2 p.m. our time again with another round of the Open. Don't know what that matchup's going to be yet, of course. I'm not sure what our schedule is going to be for the rest of it, but I mean 2 p.m. and 10 p.m. you can count on for Open rounds. And then I don't think there's as many, the super high roller jackpot's over, so I'm not sure what other side events we would stream at that time. But we have the option of like taking, I don't know, you might get to see some speed gammon or something like this. We'll see. Someone needs to bring me a plate of pasta. No, I sprinted home up the hills of Monaco to eat some chicken and drink some coffee at about 5:30 and got back here just in time for the 6 o'clock stream. And that's good for me for today. $2 a.m. wherever Maui is. In Hawaii, I presume. That would make a lot of sense. Who chooses the music playing when the video streaming starts? I bet that's Wilson. My money's on. Probably. You're a fan, Bob? I've been eating more sandwiches than normal. Bread does me well here in overseas. I don't eat very much bread in the U.S., though. Doesn't work for me, unless it's very specific. My birthday celebration consisted of doing streaming, so if you watched that, you saw it. And then I got to bed reasonably early last night, too, so I could do my lecture in the morning.
So a simple day, but how else would I spend it? I don't know. I've never been a crazy birthday celebrator. It's probably pretty expensive to celebrate a birthday in Monte Carlo as well. But I appreciate everyone's well wishes. Got a lot of messages and people stopping me in the playroom. That's always nice. Oh, other Bob is upset with Wilson for the bumper music. Okay. Sorry, Boomer. Yes, on streams we're always choosing, you know, copyright infringement, free music, but I don't know, something exciting. How's the coffee going here? I brought the Kalita Wave and some filters and enough ground coffee to get me by in my Airbnb, but I'm not able to brew things in the playroom because it's a little too far away. So mostly just doing it for myself and mate occasionally. But it's going well, tasting delicious. I also got to stop by some places in Frankfurt and Nice and pick up some coffee to take home with me. So excited about that. Why does Thomas Christensen not participate in the tournaments? I don't know. I think last time I saw him and talked to him, he was pretty focused on poker and doing well at that. There's, of course, more of a living potential there. But yeah, one of the best players in the world if he just wants to be and has incentive to do it. So I hope to see him out at some tournaments again someday. Fun guy to hang out with, too. Jealous all you living in Hawaii. I had a friend that did that for a while and visited, and seems I could do that. Could live there. It's in the back of my head to live in Portugal. That's still possible. But being in Wisconsin near family is really nice too. Struggle to imagine leaving that. I don't know. We'll see. We'll see. Future's wide open for me when I get home from this tournament for sure. Got to figure that out, and we'll be somewhere new by the end of August probably. I am a fan of the pour over. The Kalita is a little harder to brew with for me. I use the V60 at home, and lately I feel like I've been brewing my best cup with the Chemex, but I left mine at the Chicago tournament, unfortunately, and I have a large brewer at that brews like 1 liter batches really easily, so it's easier to make for a lot of people. But anything like that, and then I also have the Flair 58 for making espresso at home. That's all my gear. That's my favorite stuff. Why is Dirk not playing? I'm not sure why he didn't travel out to this. You know, only so many tournaments that everyone can play out for or get out to. No one's traveling the circuit professionally, making all their money that way, you know. So there is good incentive. A lot of the players that travel out here also get to teach a lot of lessons with certain people that live out in Monaco and things like that. So it's a nice kind of business trip for some of those players too. So I presume that, you know, maybe that's just not the case for Dirk. Someone could hook me up with some Costa Rican Arabica. I can't remember what the varietals are. Is that what I want? I don't know. Maybe there's some good coffee out of Costa Rica for sure, but I'm picky, so I'm always afraid to ask people for that. Head to Mexico to live, Robert says. Okay, that's a... Well, if I move out of the country, it would be nice to live in Mexico, but Portugal's on the radar just because a bunch of the Galaxy guys live there. So it's possible that I would go hang out to be closer and collaborate more with them. Ooh, recommendations for books after Basics to Badass and 501 Essential Problems. I don't know if it's the most current one, but I really loved Trice's Backgammon Bootcamp coming up. It's got this odd blend of very good for beginners and also technical enough to still learn from today when I read it. All of Mark's books are solid. The Cube Action books are pretty solid too. Cube Like a Boss, a lot of people like. The one that I spend the most time with still is the Cube Action 1000, just for all the references and reading through. Nice visual way to look at a lot of cube positions. Black Rifle coffee sounds intense for me.
Oh, Copy Luwak. Okay, I still haven't tried that. I've heard good things. Heard bad things about the treatment of animals around it or something like that. And people have been trying to find other like lactic fermentation processes to reproduce that. But super interested. It seems like a weird thing to try, but I have to at some point. Oh, cool. Robert got to stay in Portugal for a while. Yeah, I visited there in 2019. There's always Chiva runs a warm-up tournament before Monte Carlo, and I loved it there. Fairly cheap, warm. The ocean's like freezing cold, which is perfect. I love being able to jump in the cold water while burning in the sun. Dutch Bros being the best chain in coffee in the States. It seems like 100% not a chance, unless just somehow they've escaped me and I've never gotten to try that. They're not on my radar. Best in the States, probably like objectively in competition speaking, as far as I know, I think is Onyx. I don't order from them all that often. But I mean, they make some really nice stuff, some interesting like off batch, just like one-offs that are really expensive by the ounce, and definitely make the best coffee that I've ever tasted. One particular Colombian that they make yearly and seasonally sells in just little 4-ounce batches. That's awesome stuff. I brought a bunch of Sweet Bloom from the U.S. from Colorado, though. Very good stuff. Justin Knoll, not a fan of the poop coffee. Everyone thinks you're missing out, man. Can't stand coffee, that's even worse. It tastes delicious. خب برگشتم بازی کنم. I'm not sure if Jim is advertising regulations on coffee in Costa Rica as a positive or a negative. Not sure why it'd be 100% Arabica. I guess it's better than Robusto. Okay. Victor leading in the match still opens with the 6-4 point. Interesting. Usually you're inclined to run there. Something he likes about that positionally. Wilcox responds with maybe the best response to that in the double four. جفت شیش زیاد ریخته اول بازی. Great response from Victor ویکتور اشکنازی 52 خونه میگیره. نه نیاز نیست هنوز ریسک کنه. Mutual holding game now. We're back in action. Yes, the 8-away, 12-away I remember saying before break, so score is still correct. Keen loves coffee because he's awesome. Oh, hoping to see some. Yeah, there's a ton of backgammon names that'll be at the UK Open for sure. Like all the awesome UK players. Put him out here. Sean Williams was runner-up in the Open here. I imagine he goes out to those tournaments. Not 100% certain. 52 Had a shout out to the club in میزنه و خونه 4 رو میگیره. 4 و 6 فن کیوب داره. فکر میکنم نسبت به پوینت کیوب نداره. Okay, so Victor took the tactical 5 opportunity to leave, got hit, سخت بود. and is on the bar now, and Wilcox. Okay. What is the best way to consolidate this advantage? He's going to have a lot of cubes in his very near future, but it doesn't look like there's a perfectly safe way to convert it on this roll. I think 13 to 7 looks like very nice offensively, but maybe this reduces shots and just creates the opportunity to get a cube home most often. So I see a lot of merit to this play. And that's what he's trying to prioritize now is creeping up on just claiming this game. تفکری که الان میتونه داشته باشه آقای ویلکاکس اینه که بازی به نسبت سیفی انجام بده چون الان میتونه کیوب بده. Someone says to wear a shirt like that. I didn't see the rest of the story. And yeah, 18 pip lead, single checker back, outported. Everything points to a fairly clear pass. And so I think Wilcox's decision is too good or not. How often he might not have a roll. And with the open 5 point. تو گودش خیلی نزدیکه. ببینید 23 تا. Gonna send it. Insta pass from Victor. And we're gonna see هرچند که اصلا به نظر نمیرسید تو گود باشه. 11 away. Oh, and I didn't see what the correct play on the double sixes was. I couldn't see it through the transcription screen.
But if it jumped quite a 53 bit on PR, then yeah, okay, found the wrong idea. I saw the logic to that play for sure. ویکتور اشکنازی 1 و 6 بازی کرده، اسنلینگز 3 بازی کرده. ویکتور اشکنازی از اوریج خودش پایین تر بوده، اسنلینگز فکر میکنم بالاتر از اوریج خودشه. Cool. People want to know how they can buy my book in advance. I don't think they've started. We talked about whether or not we could do pre-sales. Oh, after the sixes, by the way, it looks like very blitzy position for Will, and so Victor needs to not split here and plays down. Good that he has that. And the 2-up is actually an option. That's surprising that it's even close. Not on my radar here. 3-2 could make a point and challenge Victor to leave the anchor, but it's a 24 point. Can he really do that? Yeah, I think out of time you got to get your back checkers moving. This makes a lot of sense to me. As soon as I find out how I can do my book, I'll let you guys know though. آقای اسنلینگز هم علاقه به بیمپ نداره. خیلی از بازیکنان علاقه به بیمپ نداشتن و ندارن. بعضیاشون نظرشون تغییر کرده، حالا شاید به اصرار دیگران. مثلا سندلالوف بازیکن فوق‌العاده‌ایه، تا الان دوست نداشته توی بیمپ باشه، اما خب این دفعه اصرار کردیم بهش که گفت اوکی بذاریم باشه دیگه، چیکار کنیم. و ویلکاکس هم همینطور. Really not sure. And he does fan with a 5-4, and Victor's got to think this one through, but I mean, pointing out the head is going to lose the market by a mile, right? I don't think I'm using the score to adjust negatively here. Will does have some prime and structure in front and could challenge Will Victor to escape, but I think this is, he's got the race too, which is going to be a bit confusing, but 11 تا پیپ عقب توی ریس، 2 تا مهره داره اون آخر هنوز، اما مارکت لوزای زیادی داره. ویکتور اشکنازی ندیدیم نتیجه پیار. آره کیوب بزرگی بود، کیوب بزرگی بود، مارکت داسای زیادی داشت. Oh, 9-7 for distribution. Weird. We can keep the 8. Okay. Yeah, still blocks the 2 point. The gammon threat was just so high there. الان دیگه فکر میکنم با این بازی هم که داره میکنه داره برای تو گود بازی میکنه. اگه هر commentators that are helping me okay, notice plays that I wouldn't otherwise or something like that. Just being engaged with the game is helpful. In general, it's like very much a different skill to think about how to communicate what's going on. آره بازم کیوب بود. نتیجه کیوب نمیبینیم چقدر کیوبشون بزرگ هست، اما از روی پی آر میتونیم تشخیص بدیم که اشتباهشون چقدر بوده. تقریبا کیوب قبلی که خیلی بزرگ بود، این یکی هم کیوب تقریبا فکر میکنم خطای بالایی داشت. دوش عالی. Four anchors, 3 likely just cleans up. I don't think the mobility is more worth it, and he's glad he didn't send the cube now. Will found a nice turnaround 2-6 from the ball. درود آب روز، مرسی، متشکرم، مرسی مهران جان. 4-3 به نظرم کار خاصی نمیتونه بکنه جز این که بزنه مهره رو بالا از 10 به 7. خیلی دوست داشتیم ببینیم نتیجه اون کیوب اکشن ها چی بود. 3-2 خوب، تولکت 3 هست یه جورایی و کانکشن خوبیه در صورت نزدن حریف که نمیزنه. 6-2 بد، 6-2 بدیه. بعد از
the thing that the position wants to do, but I have a really hard time letting go of my anchor لنگر here. بره. And he apparently has enough better of a board that he can get away with this. Wow. اما اونقدری ادوانتج نداره که کیوب I have a بفرسته. very difficult time playing that one. جفت 4 I don't know what everything سیف. else is so destructive, but how do I خیلی leave سریع my بازیش anchor when my کرد. opponent has such a blitzy position here? And I'm not really درست outboarding بود him فکر that میکنم. effectively. Double threes is going to remake it, so it works out. فکر میکنم Very کیوبه. sharp play from Victor. میتونه کیوب باشه. درست خونه Oh yeah, I forgot to 19 تا mention کافی Nietzsche books. I like نیست. those quite a bit too. Those are great. کاش concepts and all میدیدیم those. I چقدر learned quite a bit from the تفاوت in-game کیوب technique. هست. Opening concepts. اوکی I درست had بود. some good نو ideas, but I دبلش like the درست way he بود. structures the هنوز به information. کیوب نزدیک And نیست. backchecker strategy is really nice too. اما نسبت به Gave me some good ideas about اون holding games. وضعیتی که توی But just the way that he اسکور داره communicates با information is really good too. Double twos, توی I think پوزیشن we want to keep our به midpoint, نظر find a way to میرسید start که mid شاید points. کیوب باشه. Simple plays here, waiting for the اما نداشتن contact. خونه افشار میتونه درس اثر باشه No براش. cubes available. Still a lot of work for Will to clear the midpoint with the gap on the 5-point. Not much racing chances for Victor, but plenty of contact with all those checkers behind. Yeah, Portugal tends to be the week before Monte Carlo. I've been to that one, so it was nice. 7-2, yeah, I mean, of course we don't like killing a checker, but our only way to not do that is to place 13-10, 3, which is just way too much against the 5-point board, so we're going to have to do something like cover the ace. Interesting, though, the 7-2, instead of making it, we'd rather keep the spare on the 6. جالبه. And 7-2. start to clear a point we want to get rid of بازی anyway. بهتری Okay. نسبت به 6 به Next, he's 1. already tactically prioritizing clearing points safely. نیازی getting نداره rid به of the race. He گرفتن doesn't خونه care about the contact value 1 of making it on و the board. ساختار That's just not بهتری the اگه goal از here. خونه 7 بازی بکنه. مهم. Well, Okay. Cassidy's a no-no fan بازی and, هر is that his name? Am I انسانی remembering بود that به right? نظرم. From the Nietzsche books? جوفیه کن نمیاد جلو. فکر نمی کنم اصلا Aces. درست باشه جلو Victor اومدن. آره wants to keep چون the contact. کان That's his main play. اون So advancing at برخورد 21 to 20 بیشتری is ایجاد not really an میکنه option. Finds that quickly. با 6 down and 2. موندن Will's gonna keep خونه playing safe. 4. And we're getting to اون the moment here. بازداشتن خونه 5 از اسنلینگز خیلی اذیت کننده است براش. No, 2 down is actually a little bit better. These are always so close. But yeah, we want to not have a direct shot when our opponent plays. So like some 6s and 5s and things like that to get one checker to the 6 or 7 point. 2-1 But تونه بیاد. not important نه enough to volunteer the ace. Yeah, that role would have Nah. played a lot different for sure. So happy he اینقدر didn't stay دیگه on the نمیتونه midpoint شات after that بده. one. 5 in and هرچند که 7 با just شیش waiting بعدی for the فکر contact میکنم again. باید Oh, he can consider the 21 to 20 شات split غیر now for مستقیم extra 9 رو contact. بده. Oh, he passes up that opportunity. It looks so nice too with the blot behind. تقریبا با Dead هر checkers. شیشی So likely that 4 رو be a shot خونه in the میگیره، outfield. 5 میره خونه. Those are tough plays یک. to look for, but misses a tactical opportunity. استاندارد Would بود. have maybe regretted it some after this sequence now that he's able to button up. So it feels like short-term thinking 53. sometimes hard to find. 5-3 فکر کنم where کار he's فنسی still نمیتونه بکنه. آره last که chance بیاد to, بیرون که شات بیشتری simply داشته wait for باشه his shot before we have to leave off the خیلی anchor شانسای before. زیادی میده به حریفش. And we're gonna یه get شات غیر a مستقیم 9 to 9 8 here. Probably hoping to run جفت from the 3 back. نداره He از این doesn't 9. take that shot anyway to avoid breaking his board. 54 و 6 و 3 چون نمیزه. 3 و 2 از 6 هر Often people دو. like to leave it with the idea of remaking, but I think it's better for the immediate contact to clean up 6 to 4. We've seen this a lot this weekend. And now Will's at his last آره از chance 6 to باید get the بازی cube in. کیوب از رول بعدی از 6 باید بازی بکنه چون با ریختن جفت بعدی وضعیت خوبی توی ریس میتونه داشته باشه. کیوب هست تکش مرزیه تقریبا. عالی گفتم این آقای ویکتور اشکنازی خیلی سخت پس کنه. یعنی
Playing nice and accurate again. اصلا انتظار نداشته باشید که اشتباه پس کنه، چون اصلا پس نمیکنه. طوری باید بگم. جفت پنج عالی. Moving towards clearing this position safely. Just one step away. Plenty of shot levers though. 6162, 5152, 4142. مجبور بره 52 62 61 51 41 42 شات میده. 52 یکیشه میزنه که از شر اون چکر خلاص بشه. 56 به نظر مارسی در کار نیست و یه گیم برای اسنلینگز. ویلکاکس اکانتش توی بکگمون گلکسی اکانت همون ویلکاکسه. ویلکاکس اکانتش توی بکگمون گلکسی دوستان دیدن نمیدونم دقیقا یادم نه ویلکس توی بکگمون گلکسی هست اکانتش. الان رنک 12 توی بکگمون گلکسی. یه مدت توی تاپ جزء دوم و سوم هم اومده ویلکاکس. فکر میکنم بیشترین وین استریک هم داشته توی بکگمون گلکسی ویل اسنلینگز. بیشترین وین استریک پی آر، یعنی بیشترین برد متوالی پی آر. نمیدونم رکوردش چقدر، 20 خورده ایه. فکر میکنم 20 خورده ای باید باشه. اینم جالبه. Gonna clean the blot up. It could make the 10 point. That's a little bit of a tricky decision, but escaping a checker probably worth a little bit more. Both of them still well under a 3-2. Cleanest match I think we've seen in the weekend. Yeah, I didn't get to see Zdeněk and Kazuki last night. Phil covered that one for me. Did a good job, I heard too. I don't know how sharp they played, but they're definitely capable of this kind of stuff as well. دو یک. Oh, Bob, Okay, my زیاد idea فرق is that زیاد فرق it's not نداشت. worth the time to roll for like if you're a billionaire, for example, and you're playing backgammon for $1,000, is it worth playing for your 0.001% of potentially turning that game around? Maybe it's not worth the effort. Maybe you should just resign more. Okay. Phil's my friend. Be nice. He's good stuff. He's hilarious. He cracked me up. He was like, I think my first teacher in backgammon too. He does a ton to get people and get engaged with the game. Cool to have him on commentary. Oh, I got David Wells over by me. How are you doing in the tournament, man? پنجور یکم Okay. David Wells is alive. He looks alive. زایه سیف بازی کردنه اینجوری 13-8 10-6 دبل هیت کردن هم زیادی بود به نظرم. 54 اونقدر اضطراری نبود این مقدار. اوکی خونه 10 رو میگیره. گوسه ساده است. ویکتور داره به کیوب فکر میکنه. اوکی
به نظر کیوب نمیاد، هرچند که ادوانتج زیادی داره توی پوزیشن، اما از اصلا کیوب نمیاد. Making the 5 point without a response is a likely market loser. I can buy that. Class of numbers do that. Maybe anchoring is enough if our opponent doesn't anchor too. So maybe any ace could be a market loser. Let's send the cube. کیوب فرستاد. خوش به این بود که خیلی راحت بود تکش. Didn't get to see the evaluation on whether or not that was correct. It looked فکر میکنم درست بود کیوبه. کیوبه درست بود. کیوبه عالی بود. 4-3 یکی از مورا رو فراری میده. فکر میکنم کیوبه درست بود. از روی پیار میشد. پیار هم ثانیه‌ای دیدیم، اما فکر میکنم درست بود. کیوبه سختی بود دادنش. یکی از قوانین نانوشته دیگه هم اینه که اگر روی خونه یک زدی بعدن باید پرش کنی، ناچار. همون کاری که اسنلینگز الان کرد. چهار یک هم واضحه. خونه 7 داره به فرار فکر میکنه یا آره. 4-6 خوب. 2-6 نه چندان خوب نه چندان بد. 4-2 پوینت میکنه روش. خیلی وضعیتش بهتر شد. اسنلینگز توی 2 رول قبل 2-4 4 فکر میکنم باید اتک کنه. آره 100%. راه دیگه ای نداره برای برگردن بازی. لنگشم داره و فن افتضاح از اسنلینگز. 4-6 4 کاور میکنه و 6 میزنه. عالی شد وضعیت ویکتور اشکنازی. به مرسی هم فکر میکنه الان. جفتی که عالی. بازی خیلی سوینگ داشته توی چند رول قبل. چیزی که میخوایم به عنوان تماشاچی. بازم سوینگ، بازم تغییر وضعیت. برای ویکتور اشکنازی. 52 عالی. سه و 4 جمع کرد یه مهره رو. 6 و 2 خونه 8 رو نمیتونست بگیره. آره بهترین بازی گرفتن خونه 8. یکم سریع بازی کرد. اونقدری سخت بود، اما گرفتن خونه 8 بهترین بازی بود. 4-3 این 4شه. 100% 3 رو میخواد بیاد بالا یا حمله کنه.
1% بیشتر برنده میشه، اما 5% بیشتر مارس میکنه. این بازی فوق‌العاده پیدا کرد. سخت بود به نظرم پیدا کردن این بازی. دلیل آنچنانی نمیدیدم، اما منطقی الان. 54 جالبیه. این 54 جالبه کاملا. توی خونه. اوف. یه لحظه به ذهنم رسیدم و احساس کردم خیلی دیوونگیه، با وجود این که حتی فقط یه دونه مهره روی خونه، یعنی از خونه 8 فقط میتونی بعدن کاورش کنی و ایش سخته. ببین چقدر مرسی زیاده. مثلا بازی دوم 10% مرسی بیشتره. این بازی هر انسانیه طبیعتا. این بازی دوم که همون بازی کرد. دو رو میشینه، 3 رو میاد پایین. چهار و یک، خونه 1 رو گرفت. بازی دیگه نداشت. 6 و 4 بعد خوب نریخته. چند رول قبل و ویل 54 بمیکنم مستقیم میاد. آره بازی دیگه نداره. او 54 ایش 13-4 جالب بود. Just building and waiting, David says, and Victor's just trying to play home safely. So I imagine this goes to the. Look at this play he's supposed to find. 53. Why would the 5 not clean up to the 6? Because he might not even hit with the 4 anyway, right? And جالب این بازی هم. اوه اینو اگه پیدا کنه خیلی توی دید اول بدون شک بازی 14-6 به چشم هر کسی میاد، اما این بازی عالی بازی کرد. ببین چون نمیتونه بزنه. عالی پیدا کرد. جفت 1. اوکی. شویک عالی. خونه 5 رو هم گرفت. کاملا خیالش راحت شد. کاملا که نه، هنوز خیلی کار داره بیاره اون دوتا مهره رو از خونه 11 مخصوصا، اما گرفتن خونه افشار خیلی کمک کرد. استات خونه 2. الان 3 و 1 خیلی رول بدیه. حداقل تونست خونه 8 رو پاک کنه. اوکی. بازی دیگه ای نیست. نمیخوای وضعیت رو توی برد خودت خراب کنی برای رولای بعدی. این بازی خونه رو خراب میکنی، در آینده مشکلات بیشتری خواهی داشت. یکی از زاویه‌هایی که میشه از این
به این 3-1 که از 6 بازی کردنم نگاه کرد اینه که شما به این فکر میکنی که اسنلینگز هم مجبور رول بعدی بره دیگه، پس شاید بهتر از 6 بازی کنی. ببینید چون این رول بعدی اسنلینگز باید بره از اینجا یا خونه رو خراب کنه، پس این تفکر رو میتونه داشته باشه برای بازی کردن این بازی. به نظرم جفنج بدیه نمیدونم خوبه یا بد، چون اوکی آخه توی ریس هم کمک نمیکنه زیاد، هنوز 27 تا ریس عقبه. این 23 عالی دید، عالی دید، عالی دید بدون اینکه فکر کنه. اصلا فکر نمی‌کردم این بازی اینقدر سریع انجام بده. آره پویا جان، آره بعد که بهش فکر کردم به خاطر اینکه الان باید بره زیادم بد نیست، حالا نمیشه به هیچ چیز زیاد اوکی شاتو داد، خیلی خوب پیدا کرد جفت پنجو، اصلا فکر نکرد، خیلی خوب بود. به نظرم گفتم حداقل 2 دقیقه میذاره روی این کیو، روی این جفت پنجه. نمیدونم برای من انقدر سخت بود یا ساده بود واقعا. 2 رو میریزه هر دو، خیلی سریع بعضی از بازی ها رو میبینه اسنلینگز، مثل این بازم 53. اوف 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 پس خوبه بازی اینطوری دوست داریم ببینیم، جذاب. 10-9 شد. واقعا لذت میبرم این دوتا بازیکن توی بازی هستن که ما دوستش داریم، خیلی باحالن، خیلی باحالن، خیلی بازیکن خوب و باهوشی هن. گفتم آقای ویکتور اشکنازی، میتونید برید اون مصاحبه رو ببینید بعد از اینکه مصاحبه رو با پاتریک بدوید انجام داد و اون پیش بینی مارکت رو کرد، بعدش دیوونه شده بود اون کسی که باش مصاحبه کرده بود، اومد دوباره یه فیلم جدا گذاشت توی یوتیوب که من یه مهمونی داشتم، استاد بزرگ تخته نرد دنیا بود و یه پیشبینی کرد، اون لحظه جدیش نگرفتم اما چند روز بعدش این پیشبینی مثل معجزه بود برام و خیلی جالب بود برای خودم. اون لحظه احساس کردم چقدر باهوشه ویکتور اشکنازی. 3-2 پیار، 2.52 برای ویکتور اشکنازی، 2.75 برای ویلکاکس. سه رو میاد جلو. سه و دو. 5-2 18 رو میگیره. بازی دیگه ای
watch and play, guys. Yeah. What I do is I just play XG over and over and over and over and over and over and over again, and realize what the blunders are, and eventually they go down. جالبه. راین ربلو میگفتش که من خیلی از پوزیشن‌ها و خیلی از مباحث کیوبلاک باس رو حفظم و رونا کار کردم، حفظم همه رو. اما متد دیگه اینه که اینم جالبه، این کیوب هم مرزی بود، بهش فکر کردم و کیوبو نداد، مرزی بود، جالب بود. اما میگه متد دیگه اینه که شما همینطوری بازی کنید توی بکگمون گلکسی و بیاید بلاندرها رو چک بکنید دیگه، هر دفعه همین کار رو انجام بدید. این میتونه پیارتون رو خیلی زیاد بیاره پایین، بازی کردن و چک کردن بلاندراتون. اتوماتیک میتونه این پیارتون رو بیاره پایین. 4-1. این دیگه فکر میکنم اینا کیوب بده، آره، و دیگه پس شد. Ed Ani asking if you keep track of the blunders in the file. Is that Ryan or who? Me? Yeah. I just play money games until I make a blunder and then start over again. Oh, interesting. Okay. But do you keep track of your mistakes to learn from them, or do you just Yeah, make the same ones? I have a tag on them. You have a what? I have I don't know. I write them down in a little booklet. Oh, cool. 3-1, I think, just makes the 5-point, but we could cover the 9 and not have to lose any shots. It can, but it's also not right. Now all his numbers play well, though, so it's interesting to think about that. I'm tired, actually. 5-3 is gonna hit and keep going. 53 میزنه و میاد بالا. جالب بود، داشتم گوش میکردم. راین ربلو میگفتش که همه پیاراشو مینویسه مثل یه کتاب چه درست کرده و پیاراشو اونجا ثبت میکنه، ببخشید بلاندراشو اونجا ثبت میکنه. جالبه. مارک حسین هم اولین باری که کلا مقاله یا کتابی میده بیرون، میاد تمام تا این ترانسکرایبر به بازی میرسه، توضیح بدم اینو، میاد تمام اون بلاندرها و اون پوزیشن هایی که براش جالب بوده رو توی یه شیت درست میکنه، یه فایل درست میکنه و همه اون بلاندرها رو میذاره اونجا و دسته‌بندی میکنه فقط. و بعد از دسته‌بندی کردن همه اینا رو جمع میکنه. فکر میکنم 400 تا بوده، نمیدونم 500 تا بوده. همه اینا رو جمع میکنه و به دوستاش میگه که من همچین فایلی دارم و اینا، و اینا خیلی جالبه و خیلی راحت 200-300 تا فکر کنم نسخه ازش چاپ میکنه و میفروشه، که بعدش این فکر میکنه که کتاب بنویسه. کلا کتاب مستر کلاس موچی هم در راهه، اونم شدیدن به نظرم بهترین کتاب ممکنه برای تخته نرد، ساده ترین کتاب ممکنه برای تخته و تاثیرگذارترینه به چندین دلیل. چون کتاب خوندمش، هنوز نیومده توی شاپ، توی آمازون یا بگم گلکسی نیومده هنوز، ولی به زودی میادش. یکی از بهترین کتابای ممکنه، اصلا شک نکنید که اون کتابو 100% باید بخونید. یه توضیح ریزی میدم. چشم. پیار پرفورمنس ریتینگ، یعنی شما
توی بازی بخوام ساده توضیح بدم، خطاهایی که انجام میدی کامپیوتر تشخیص میده و یه مقدار خطایی برای شما در نظر میگیره و اون رو توی حین بازی به شما تحویل میده دیگه، اون عددو، و اون میشه پیار. خیلی ساده. و هر چقدر پیار نزدیک باشه به صفر، یعنی اون بازی بهتری انجام داده و بازی بی خطاتری انجام داده اون بازیکن. جفت چهار عالی. یه چهار هم میاد پایین. بازی دیگه ای ند خونه میتونه رها کنه، نمیتونه. نمیتونه. آره از هفته. دو تا 18-14 هم خیلی بال بود. مهران جان، راضی باشه بین خودم و خودت، انجام شدنیه. برای اولین بار انجام شدنیه. دارم روش کار میکنم. مارکت لوز هم توضیح بده لطفا. اوکی، بازی یکم هیجانش بالاست. توی وقتایی که هیجانش کمتر توضیح میدم. سوینگ داشت بازی زیاد. 3 و 4. یکیشو از 6 به 5 دوست داشتم، به خاطر اینکه اگه حریفش حمله بکنه روی خونه دو رو میگیره و اینطوری ارزش کمتری داره اگه بخواد خونه 1 رو بگیره. و اینکه آنستک میکرد از 6 به 5. این هیت لوز هم خیلی جالب بود. خیلی بازیای اساسی رو خیلی سریع پیدا میکنن. نمیدونم، شاید برای من انقدر سخته اما حیاتی هن این بازی ها واقعا. 2-1. این 2-1 هم جالبه. این 2-1 هم جالبه. برای این جالبه. داشتم بهش فکر میکردم، چون به نظرم نیاز داره شدیدن که فلکسیبل باشه. اون 2 مهره آخرش راحت‌تر بیاد بیرون و اینکه حریفا بندازه روی بار به امید اینکه فن کنه. راه دیگه برای بردن بازی نداره به نظرم. هرچند که بازی نزدیکیه. از 3 به 1 هم کیوب جالبی میتونه باشه. پیارا هم 2.73 2.72 برای ویلکاکس. بازی فوق‌العاده جذابه. پیار رو اسکور رو ببینید 10-10. پیارا نزدیک دد ایون. واه، چی میخوام دیگه بیشتر از این؟ فوق‌العاده است این بازی. همچنان که دارم میبینم هنوز هم لذت میبرم. قربونت مهران جان، میشه. او مای گاد. کیوبه؟ هنوز کیوبو ندیدیم. کیوبه فقط استاد بزرگ میتونه اینجا این کیوبو انقدر
ته هیجان این بازی. عالیه، عالیه این بازی. بده کیوبه. اوکی، خطای زیادی نداشت. 54. ترس زیادی داشت واقعا بر کیوب دادن. 53 عالی. میگیره خونه رو. آره الان اصلا ترسی نداره برای گیر کردن اونجا. هنوز خیلی تایم داره. بازم نه، اصلا نزدیک به کیوب نیست. یه لحظه فکر کرد. شوپنج عالی. هر دو مهره بیرون. اوه، هر دو مهره بیرون. دلیلش رو نمیتونم تشخیص بدم. اوه، بازم پیارا رو ببینید. 276 275 اسکور. دامون گفتش که نو دبل هیت. کدومشو نمیدونم کدومشو گفتی. فکر کنم تصمیم ویلکاکس رو گفتی که کیوب بود. مرزی بود هرچند. اوه، کیوب نداد. اینو دیگه هر دو رو باید بره. آره، هیچ دلیلی نداره یه مهره ببره. هیچ دلیلی نداره تک مهره رو بیاره خونه 3. خیلی دوست دارم بدونم طرز تفکرشون توی بازی چجوریه. همون کاری که خودم برای ویدیوهای موچی کردم. اوکی، کیوب الان دیگه کیوب فرستاد. به راحتی پس کرد، به درستی. اوکی، پس تصمیم تکنیکال خوبی بود اون کیوب ندادن اسنلینگز. شاید همچین وضعیتی رو میدید. شیش و 5. بازی فوق‌العاده جذاب داره پیش میره. همون چیزی که میخواستیم. بازم جفت شیشه اوایل بازی از ویکتور اشکنازی زیاد ریخته. از این جفت شیشه اوایل بازی از رو بار. آره، از رو بار رو منم دوست داشتم، حداقل برای هیجانش. اما نمیدونم، شاید بعدش ویکتور اشکنازی ترس داشت از اینکه ریدبل کنه و بعدش برای مارسی بازی میکرد. میتونست سناریوی خیلی عجیبی بشه. شاید خواست دوری کنه از این اتفاقات خیلی عجیب. آقای ویلکاکس کیوب نداره. نه، فکر نمی کنم کیوب باشه. کیوب ریس 17 تا جلوه. مهران جان گفتن که مارکت لوز رو توضیح بدم. ببینید شما پوزیشن هایی هستید، مثلا همین پوزیشن رو در نظر بگیریم. خب فرض کنید که الان وضعیت خوبی دارید برای کیوب دادن و کیوب شما تیکه. یعنی شما کیوب رو باید بفرستید و حریفتون باید تیک کنه و
رول هایی دارین اگه کیوب ندین رول هایی دارین، مثل الان وضعیت اوکی کیوبو داد، رول هایی دارید که بعدش اگه کیوبو بدید دیگه کیوب شما پس میشه، پس ارزش اون کیوب دادن و تیک کردن حریفتون خیلی زیاده. نباید بذارید اون مارکت شما از دست بره. مثل این میمونه که چیزی رو از دست دادید دیگه، یه ارزشی رو از دست دادید. پس نباید بذاریم اون اتفاق بیفته و مارکت لوز بشیم، اون ارزشی که اون کیوب داشته رو از دست بدیم، چون رول بعدش باید کیوب بدیم و دیگه پس میشه، حریفمون نمیتونه تک بکنه و ما 1 امتیاز میگیریم جای 2 امتیاز. اگه متوجه شدی بگو، که اگه نشدی که توضیح متفاوتی بدم دیگه، نمیدونم چجور توضیح بدم، امیدوارم متوجه شده باشی. 6-2 ریس. آره یه قانون سرانگشتی دیگه این که آخرین مهره همیشه فراره. اوکی، آخرین مهره همیشه فراره. ریس ایونت شد. ببینید آقای ویکتور اشکنازی رانینگ پیپ کاونت میکنه. از این پوزیشن فهمیدیم که رانینگ پیپ کاونت انجام میده، چون اصلا نیاز نداشت فکر بکنه که پیپو جلو هست یا نه. فکر میکنم در این سطح، در سطحی که آقای این اساتید بازی میکنن 100% نیازه که اوکی جفت پنجه بازی رو عوض کرد کامل، بعدش کیوبه و بعدش کیوب میتونه داشته باشه اگه روله. نه کیوب نداره. عالی. به عوضش ویلکاکس پیار داره میشماره. ساده بود. 5-4. هر دو پایین زیاد فرقی نداره. Distribution remaining much better. 7-3, I guess. Or 10-5. 9-5 is probably better. I think 7-3 looks nice, but yeah, you're right. You're right. Both are fun. نفهمیدیم چی شد. پیاره ویکتور یکم بالا رفت. دو تا مهره داره خونه یک ویکتور اشکنازی که میتونه زیاد جالب نباشه براش، اما ساختار ویلکاکس هم برای مهره خوری خوب نیست زیاد. 4-1 عالی. هرچند که با جفتایی که ویکتور ریخت وضعیت خیلی بهتری داشت ایجاد کرد بر خودش. 4-3 4-2 نز رول ضعیفی بود.
2-1 میتونه به کیو فکر کنه الان. ویکتور اشکنازی نه فکرم نکرد هنوز. اوکی 69% شانس اوه برعکس شد وضعیت، حتی بهتر برای ویلکاکس اگه کار خاصی نکنه. ویکتور اشکنازی آره کیو پسه. سی و سه 32 یکم میتونه فاکتورم نباشه یه وقتایی توی این وضعیت، توی مهر خوری ریس میتونه یه وقتایی فاکتور نباشه، اما وضعیت فوق‌العاده‌ای داره برای ساختار فوق‌العاده‌ای داره برای مهر خوری. هیچ اوکی خیلی هم نزدیکه ببینید. برای همینم انقدر حداقل راحت پس نکرده هنوز. در کل هم هر چقدر مقدار اون کیو بالا میره تفکر چند برابری نیاز داره. همونطوری که ویلکاکس شاید توی پوزیشن‌های عادی تر خیلی راحت تر کیوب میداد و ویکتور اشکنازی هم توی کیوب 2 شاید خیلی راحت تر پس میکرد. Can you hear it behind you? I can tell right away if you're not actually getting picked up. I'm saying this is why a 7-point match is much more interesting than a 17. آره حواسم به ویکتور اشکنازی نبود. آره ببخشید. داشتم بعدش دیگه در مورد ویلکاکس میگفتم. آره حواسم به کیوب 2 نبود. اون اوایل بازی داد درسته؟ نمیدونم یادم رفت. آره الان دیدم. بابا خستم دیگه، درک کنید. خسته. خب بریم اون مصاحبه رو ببینیم با هم دیگه که براتون میگفتم. اسمش چی بود گفتم؟ نه پی وی دی پادکست. خسته ویدیک پادکست ویکتور اشکنازی. نه باید بیام توی چنل ولیتینمنت. آره داداش میلاد جان بعدشم. آره واقعا خیلی اصلا کار ساده ای نیست. به نظر خیلی ساده است ولی کار ساده ای نیست. من مخصوصا من عادت ندارم زیاد صحبت کنم، اما خیلی انرژی بره، اما لذت بخش. ویکتور اشکنازی. آره این مسابقه که داشتم میگفتم.
event that would bring the market down. But again, like it's all in combination. Right? When you have other factors, you know, all together, so they may play a negative role. And what I can say about those financial companies, right? Because from inside, and I know people been very concerned about the practices of financial companies, and we've seen bad stories even after the financial crisis, not just Goldman, right? The Wells Fargo, right? Remember the accounting disaster? Of course, yes. Massive. Was Elizabeth Warren went after them. Yes. Absolutely. But still, from inside, I can tell you, and I was in the middle of like a trading, you know, which is like, you know, it's many more rules now, many more compliance, many more people like managers looking in the mirror much more than they used to. It's not just the profit anymore. You know, they're much more responsible. Broker dealer world, the securities world. They're just much more responsible and conscious of the overall health of the company, and also they have in mind now whether we do the right thing or wrong thing for a client. So client first, you know, that used to be said, but now at least in Goldman, I believe that's the true mentality, at least within the world that I was part of. Well, the fines dictate that it's being enforced more today than maybe 20 years ago. I think you would agree with that. Absolutely. Yeah. But still, again, you know, the excess in any areas, you know, like I said, like whether it's a student law or like, you know, you have to be like in the middle, like I'm not part of the process, like for example, who verify these mortgage loans and everything. What do we have going on here? Keep going I'm still going to turn down a bullet pasta most likely. Pace, which it could be concerned by itself too. It could be developing another bubble. Scores haven't noticed. You know, and I don't know the standards of the like given mortgages at what level they are now. Maybe they needs to be, you know, they needs to be revisited. If all the people who get those mortgages actually, you know, prudent and can pay them, or it's just been given just for to grow the business and to get more bonuses and everything, that's always should be a concern, you know. And that's one of the drivers for real estate prices. With your permission, is it me? Okay. Yeah. Are there any major concern you have with currently when you look at the debt that we have in America, right? Do you have any major concerns you look with how one day we're going to have to pay this $200 trillion back? I'm actually more concerned that it's going to be more than this amount, you know, because it's growing a lot. That's exactly. So it seems like every president that we get lately, regardless of which side or party he belongs to, actually benefit to the big growth of this national debt. Whether they say they're going to do the, you know, like a responsible fiscal policy or not, they still like have so many promises they make during campaign that grow. So yeah, I think it's definitely a concern. Again, if American economy will keep growing, and then the amount of debt compared to the size of the you know, of the economy may not be as significant. But if economy start contract at any point, you know, the size of economy, and if its unemployment will start going up, all those things will come together. Yes, it will become a problem. But again, I don't think it's a problem right now, because that's how American economy been built, and you know, that's the difference between United States and Europe, right? We lend a lot, lend the money. I mean, we borrow a lot, and we grow through our, you know, internal consumers, and that brings the debt too. But still, some areas needs to be looked at. Definitely the student loans. You know, I'm getting really lucky right now. I don't know if you're watching this. This is very abnormal how lucky I'm getting. No, this is the best number you have. But you know, and it is a concern, of course. Okay. So did you guys pay attention? Did you at all pay attention to school loans? Like, is that a marker that Goldman pays attention to? No, I'm sure certain departments, yes. But again, on my role, you realize how strange this is. Yeah. You're rolling well. Doesn't mean you're going to win. That doesn't mean I'm going to win, because don't get too high. Yeah. No, I know I'm not. You get 1-6. You're still locked this place up. So, regardless how you play here, by the way, you have to leave a shot anyway. This shows that I'm not playing that aggressive on this move. But that's your best move. I know it is. I mean, if I hit you, because it will be more. If you hit me, it will be more shots. Yeah. It's actually you check your play, and that's actually one of the signs of the player who grew up playing backgammon from Middle East. Usually they don't understand the cube, but their checker player is pretty decent. So I should have put this down already, because I had it. No, I got it. No, I didn't mean it particularly. میگه که این آقای پاتریک دوید که اینجا میبینید سمت راست، پاتریک ایرانی هست، بچگی از بچگی وارد آمریکا شده و بعد از فکر می‌کنم انقلاب، و الان یکی از بهترین شرکت‌های اینشورنس توی آمریکا رو
داره، شبه‌های زیادی داره. مصاحبه کرد باش، الان هم داشت میگفتش که ویکتور اشکنازی داشت میگفت خوبی بازیکن‌های میدلیست اینه که چکر پلیشون خیلی خوبه. درسته کیوب رو شاید زیاد اوکی نباشن اونایی که سنتی بازی میکنن، ولی چکر پلیشون خیلی خوبه. برای همینه که تا الان بی خطا بازی کردی و چکرت عالیه. این مسابقه رو حتما ببینید، فوق‌العاده است. بیشتر راجع به اقتصاد فوق‌العاده است. بریم بازی. 4-1 is just gonna, bring a spare down to the 8. Looks very nice. Needs a bigger 4 to run with it. 6-4 looks like he can hit loose and try to contain that checker and give Wilcox trouble escaping. Fourth checker isn't really going to change a whole lot back if he gets hit. Mostly on the upside. Entering ace and the distribution 5 looks pretty strong. جوف یک لنگرشو بهتر میکنه و خونه 7 میگیره. بازی دیگه ای نمیبینم. I guess that alternative of 23 to 21 to try to get the back checker moving, seeing the light, makes a little bit of sense. But just tactically freezing all those checkers from making the 4 point has a lot of value too. So making the anchor very strong. کار خاص دیگه ای نمیتونست انجام بده. 4-1 یکم میاد جلوش 100% هیت لوس. یه تمپو هیت خوب، هرچند که نزدیک 13-8، اما این بازی منطقی تریه. 1-6 میتونست بیاد بیرون، نه اوکی. 6-4 6-4 خیلی سریع اومد. اوکی. And it is missed. Now does Victor have to take pressure off that blot? It seems like it's still helping his position out. این پوزیشن ها رو دیگه واقعا حفظن، انقدر سریع بازی میکنن بدون شک. And with a 22 pip racing lead and the third checker back, good structure, he's going to be approaching a cube here. 4-3. Okay, still not 4-3 ready to get some mobility. They all run really close now. With the made 2 point, there's a little bit of blitzing pressure. But I still don't see the pointing numbers, so I'd be inclined to stay back on the 21. I'm surprised it's so close. I'd probably, both the last rolls, I'd probably just give up the midpoint and hope to build my board that way. من به شخصه نگه میدارم اون گلکیپر رو، اون مهره آخر خونه 24 معمولا، هرچند که خیلی وقتا ترسناکه نگه داشتنش و مهره اضافه نداری بعدن باش بازی بکنی از خونه آخر. الان تنها دلیلی که نمیتونه این بازی انجام بده، نمیخواد میدشو به این راحتی از دست بده، که منطقی بود هرچند که ایکس جی دوست نداشت. اما 4 مورد روی مید پوینتش به این زودی ها شاید از دست نده اون مید پوینت رو. این بازی هم نزدیکه. Pretty heads up play to notice that that's scary. I think I'd have trouble passing up such a strong asset, but it really is a viable option to just play down for distribution and focus on the race and flexibility instead. Both of them playing really sharp. Enjoying this match a lot and seeing all the decisions they're finding and getting right. جالبه که هیچ کدوم علاقه‌ای به پی آر ندارن اونقدر که بقیه علاقه دارن به پی آرشون. خودشون اونقدر اهمیت نمیدن. پنسه خیلی
به نظر راحته که خونه 3 رو بگیریم، هرچند که بازی اول 13-5 بود. 52 به هر حال مجبور شد میده بیاره. 5-2 just has to release the midpoint, and Wilcox is take a moment to consider the cube. The market loss is ویلکاکس not باید super clear مطمئن within the بشه sets, کیوب نداره. but if he can bring a checker 16 into پیپ the جلوه. 7 or the 6 or the 5, that might be just enough pressure on that block. خیلی مرزیه. شاید توی پلاس پلاس تغییر کنه راحت به کیوب تیک. فکر میکنم توی پلاس یا پلاس پلاس تغییر کنه راحت به کیوب تیک. But it can't be, I mean, a thing to think about here too is that I guess he's probably considering that it can't be too bad of a cube. He's clearly winning this. میتونی بسته به فیلینگت این تصمیم رو بگیری. هرچند که تو نمیدونی توی بازی نمیدونی که واقعا تصمیم درست چیه، نمیدونی اینقدر نزدیکه یا هنوز راه داری تا کیوب. اوکی، پیشرفتی که کرد پوزیشنش اینه که یه مهره رو آورد، یه مهره اضافه داره روی خونه 5 و سه پیپ هم جلوتر افتاد. اوکی، الان دیگه یکم کیوبش بزرگتر شد. 2-1 سیف. کیوبش که فکر میکنم پلاس حتی بزرگتر هم بشه این کیوبا توی وضعیت. میتونه خونه 18 رو بگیره. آره آره. اوکی، بدون اینکه به ترس از اینکه خونه 4 رو تک کنه، چون آنچنان حمله ای هم نداره روی خونه 4. جفت 4، جفت 2، جفت 1، 4 و 1. Yeah, so winning chances have gone down, but his cube is still the same size for the volatility as we discussed. But I have again seen Wilcox pretty hesitant to send these فکر کنم اینو دیگه کیوبو بفرسته واقعا، چون چندین یه درصدهای مارسی هم داره دیگه این پوزیشن نسبت به پوزیشن قبلی. And that won't be a very large error if he makes that decision. I think he's got this. Wow, Victor all the way down to 2 minutes on the clock too. He could be in some pressure to finish up this match. Yeah, Will's got plenty of time. He spends a lot of time when he needs to on these cube decisions, but usually he's making a lot of plays really fast as well. There you go. And he sends a cube. Okay, he does find this one. Nice cube for him. کیوب فرستاد. بازم فکر نمی کنم به هیچ عنوان پس کنه. اصلا انتظار کیوب پس کردن از ویکتور اشکنازی رو به هیچ عنوان نداشته باشید. جفت 3 عالی. آره الان پوزیشن ویکتور اشکنازی عالیه. حتی شاید یه جورایی بیشتر از اوکی ریس جلو هست توی ریس آقای ویلکاکس، اما به نظر زودتر شاتو میده نسبت به ویکتور اشکنازی. طبیعتاً 6-3 رول بعد با هر شیشی شاته. 6-2 عالی عالی برد و گرفت، آماده برای شات. 2-1 اوکی، خونه 1 رو گرفت. ویکتور شات میده.
نه 2-1 عالی بازم برای ویکتور. بردش حفظ کرد، شات نداد. 2-1. 3 تا 2-1 ریختن هر دو. 4-6 شات. 6 پرفکتی نریخت. اوف. یه 2 ثانیه مکس کرد برای کیو. اوکی نه. اوه. چهار و 6 سیف. 4-1 عالی. رنگ بردم خیلی دوست دارم من. کلاسیک کامله، مخصوصا با اون چوبه. یه ترکیب فوق العاده است. اون رنگ چوب و اون سبز کلاسیک و سفید و قرمز کلاسیک تخته نردی دیگه. کلا این سه رنگ به نظرم کلاسیک ترین حالت ممکنه تخته نرده. سه وی 6 وی کند آقای ویلکاکس. گرم شد. چهار یک. اینم یکی از این مبحث هایی هست که من خیلی دوست دارم یه کتاب مفصلی راجبش باشه. فکر میکنم خود مارک توضیح داده توی کتاب تا حدودی، توی کتاب سکند رول. سپلیت یا داون مبحث بالیه. درسته خیلی دیدگاه اولیه اینه که اگریسیو اینه که بیای پایین و دیفنسیو اینه که سپلیت کنی، اما به نظرم بیشتر میشه درکشون کرد. 4-1 عالی. بابا نارنجی چیه؟ قرمزه. کی میگه نارنجیه؟
دفعه آخرت باشه مهران جان. واقعا متاسفم برات. جفت 5 میتونه کیوب بده. آره به نظرم کیوبه. ویلکاکس پیارو هم برتری داره. خیلی شارپن این دوتا بازیکن. کیوبه. آره کیوب خیلی هم مرزیه. میتونه اوکی نه فکر نمی کنم توی پلاس هم تغییر کنه. اینقدر فور پلای و پلاس و پلاس رو دیدم که تشخیص میدم که چیا میتونن تغییر کنن توی پلاس و پلاس و فور پلای. کیوب عالی بود. حساب به اسکور جفت 4 عالی. پوینت میکنه روش. آره عالی پیدا کرد. از 6 به 2 هم بد نبود. لنگر رو گرفت. عالی. میتونه 18 رو بگیره یا افشار رو بگیره. خیلی نزدیکه اما افشار بهترین بازیه. شد و یکی از مهرها رو میاره. پنج و یک. سه و دو. ماره باید بزنه. ارتقا بده پوزیشنشو. نمیخواد بذاره به این راحتی ها بره. 4 تا چکر اون آخر داره. 3 تا روی 18 و یه دونه روی 23. جوفیه که عالی آن استک کرد کامل و یه مهره اضاف روی خونه 21 برای بازی کردن باش. این 51 جالب بود. الان مشکل تایم داره ویکتور اشکنازی. شدیداً مشکل تایم داره چون بازی هنوز خیلی مونده و 1 دقیقه بیشتر وقت نداره. اصلا نمیتونه زیاد تایم بذاره برای هیچ پوزیشنی. شاید پوزیشنای نمیدونم کیوب 4 چیزی باشه 30 ثانیه 40 ثانیه نهایتا وقت بذاره، اما اصلا نمیتونه زیاد وقت بذاره روی هیچ پوزیشنی. خیلی خوب ریخته ویلکاکس تا الان.
کیوب. Will's basically going to need a set to bring this game home. Not going to have any opportunities to clear. He lose shots clearing the midpoint by like landing on the 11 during. فقط نمیفهمم چرا آقای اوکی شاید جفسه عالی، جفسه عجیبه. چرا از 13 نباید بازی کنه؟ آره واقعا اصلا نیاز ندارم به تایم داشتن. خودشون فکر کنم میدونن که به تایم نیاز ندارن که اول بازی هر چقدر تونه راحت تیک دیزی استفاده میکنن. فدا مرسی مهران جان. مرسی پویا جان، فدات. پیارو رو 2.54 2.23. نمیدونم اون دوستی که شرط بندی کرده بود روی پیار ویلکاکس، شرط بندیش روی پیار جوش عالی، بازم سوینگ. ویلکاکس نابود کرده، انقدی که ریخته، خوب ریخته واقعا تا الان. 3-1 اوکی. هنوز یه شانسای خیلی خوبی داره ویکتور اشکنازی. نه با این تاسا نیاز داره که شایدن 6 بریزه، سبک کنه خونه 6شو. درود سورن جان، خوش اومدی داداش. ویلکاکس آتشین ریخته تا الان، جوشیش عالی. برگشت به بازی، به کل بازی برگشت با این جوشیشه. او مای گاد، دردناک بود. 6-5 عالی، 6-5 عالی که باعث میشه بتونه نچرال بازی رو ببره. عالی. 2-1 افتضاح باعث شد شانس برد ویکتور بیشتر بشه. حتما بازی خوردن نیاز داره. ویلکاکس 1 اوکی عالی عالی. بازم واقعا برگشت به بازی، به کل بازی. ویکتور اشکنازی 4-3. فقط جفت بالای 3 نیاز داره. 14 13 3 وی 4 وی. جالبه این پوینته. فکر میکنم تنها پوینتی باشه که کسی که جلو هست، یعنی آقای ویلکاکسی که جلو هست، یکم میتونه اگریسیو تر باشه روی کیوب. با وجودی که جلو هست میتونه اگریسیو تر باشه. پوینت جالبیه این پوینت 3 away 4 away. بالا
این 6-3 واضحه داره یکم اوکی آخه اگریسیو یکم منطقی نبود. سپلیت یکم بیشتر به چشم می اومد بر من. شد اوکی اون سه پایین اومدن به کارش اومد. چهار عالی در خونه رو گرفت. ویلکاکس آتشین ریخته تا الان. چی میتونه بریزه؟ جفت 5 بدتر از این نمیشد. فکر کنم تو گوده دیگه حتی. بدترین رولی که میتونست بریزه جفت 5 بود و تو گوده. تو گود نیست؟ اوف ببینید بوردرلاین تو گودش. اوکی دبل پاس منطقیه. الان دیگه کاری به کیوب نداره. ویلکاکس و ویکتور اشکنازی شدیداً دنبال وضعیتی میگرده که کیوبی بده که مارسی داشته باشه. مثل این 6 و 4 برای مارسیه دیگه. این 6 و 4 و این جفت 4 کلا منحل میکنه اون قضیه رو. چون لنگر رو ادوانس رو گرفت. جفت 4 از ویکتور اشکنازی عالی استاندارد و از همین الان هولدینگ گیم متقابل شد. بازی ساده ای باید باشه برای هر دو. پیارا نباید زیاد تغییر کنه توی این بازی. خطای زیادی نمیتونه داشته باشه. 3 و 2 میزنه میاد کامل. 4 و 6 کامل خودش. آره 4 و 2 خونه 11 رو میگیره. اوه این هیت هم سخت بود. خیلی سخت بود. این زدن خیلی راحت زد. بازی دیگه ای نداشت هرچند اما سخت بود. دبل اسلات 5 و 1 میشینه و میزنه. آره 4 و 1 میزنه بالا. آره آره 5 و 4 میتونه بیاد بیرون خونه. اوه تایم هم نداره. این شدیداً تایم میتونه روی بازیش تاثیر بذاره مثلا الان. چون حتی میتونه تایم واقعا گرون برش تمام بشه توی کل بازی. چون سخته واقعا در آوردن بازی اینجوری. آره پاک کردن خونه 11 کاملا
پیپ رو خیلی جلوه، اصلا نیاز نداره که حرفشو اونجا بلاک کنه شیشا رو. حتی جفت شیشه حریفش هم زیاد ترسناک نیست. اوکی 4-2. اینا رو فکر میکنم به راحتی میتونست پیدا بکنه توی بازی عادی با تایم عادی، ولی واقعا تایم کم داره. شیش و 2. اوکی ساختار بهتر از هر چیزی الان برای ویلکاکس. هیچ نیازی نداره که خونه های پرفکت بسازه. پیپ زیاد جلو هست. 5-4 فوق‌العاده. چی میخواد دیگه؟ چی میخواد دیگه؟ بعد از این کیوب داره؟ آره آره پس TMP بعدش هم 3 away. بازی سختی شد برای ویکتور اشکنازی. ویلکاکس نابود کرد با رول های خوب. کاری از دست ویکتور بر نمیومد. دبل هیت. اوکی گمون خیلی ارزش داره الان. عالی. گمون شدیدن ارزش داره الان. 5-3 بازم عالی. 3-2 هیتس بک. پنجاه چهار رو میاد پایین. 4 رو میاد پایین. نمیاد نه. برای گرفتن خونای حمله کردن روی خونای 54 که بهتر بود همون بازی 3-2. همین دیگه کم مونده. حسین بت چه اسمیم. دو یک. حس خوبی ندارم برای ویکتور اشکنازی. احساس کنم میتونست بازی با کیفیت تری حداقل توی این پوینت ها ارائه بده.
هرچند که واقعا نیاز نداره به تایم زیادی، اما مقابل همچین بازی کنی توی همچین بازی حساسی به نظرم بازم تایم بهتر میتونست کمکش بکنه. درود جاوید جان، خوش اومدی داداش. چمپ. سه و یک خونه دو رو گرفت. جفت 4. 3 تا میاد پایین و خونه 2 رو میگیره. آره تا سرده واقعا اصلا. به این 54 خیلی عجیبه. 6 به 2، 6 به 1. اوه. اصلا نمیشه پیدا کردیم، هیچ کسی نمیتونه پیدا کنه. ایکس چی رو ببینید. این بازی انسان بود واقعا. این بازی لنگر به خونه 11. 6 و 3. 6 و 3. شاید این دسته بتونیم حتی یه معجزه هایی ببینیم. نه نه. شب ویلکاکسه. دبل هیت حتما. نمیخوای که اون لنگر افشار رو بگیره دوباره که. قربونت مصطفی جان، خواهش میکنم. 4 و 1. 4 1. لنگر رو آره، لنگر خیلی به نظر بازی منطقیه. به هر حال باید رها کنی لنگر رو. با اومدن بیرون شات های زیادی برای خودت میذاری برای زدن خونه 11 و شات های بیشتری برای زدن خونه 14 و زدن خونه 10. اوکی. الان حداقل حمله بیشتری داره روی خونه 1 مثل این 6 و 1. اوکی، شاید همین تفکر رو داشت که اون 2 و 1 رو اونجوری بازی کرد. فن 5 و 3 میخواد بزنه. اوکی. آره بهتر بود که بزنه چون تایم بگیره به این زودی ها نشینه. 4 و 5 رو میخواد الان بده برای ساختار بهتر، ولی فکر میکنم حالا فرصت داره. اونقدر حیاتی نیست که الان اون مهره رو با این ریسک پاک کنه. 4 و 6. 6 رو تک میداره، میذاره جلوش. 6 و 5. یه سری شات ها رو داره هنوز
ویکتور اشکنازی خونه رو بگیره بیاد پایین. نظرم میاد پایین. آره برای نمیدونم برای چی ولی حداقل مهره 3-4 عالی. تکمیل کرد رول های پرفکت خودشو. ویلکاکس البته که فوق العاده بازی کرد. بازی فوق العاده نزدیک بود. فوق العاده سوینگ زیادی داشت. بازی بالا پایین زیادی داشت توی حتی گیم های مختلف. بازی جذابی بود. هر دو بازیکن پرفکت، حرفه‌ای، بدون هیچ ریاکشنی توی چهرهشون نسبت به هر چیزی توی بازی. از هر لحاظی کلاس درس بودن هر دو. فدات پاشا جان، قربونت، مرسی از لطفت. پنج و دو. آره هر دو رو میخوره. شیش و سه بازم مهره. ترانسکرایبر نابود کرد. خیلی برای خود بازیکن‌ها الان مهمه که همین حرکات آخر بازی رو درست انجام بدن، چون میدونن که یه سریا روی پیارشون شرط بندی کردن و نمیخوان شرمنده اون کسایی بشن که روی بازیشون شرط بندی کردن دیگه. اینم جالبه. بر همین روی همین تصمیمای آخر بازی هم خیلی زیاد فکر میکنن و سعی میکنن بازی پرفکت رو پیدا کنن. هرچند که الان یه شات هایی داره ویکتور اشکنازی که این از اون شات ها نیست. 4-1 5-1 6-1 میده توی تاس بعد. ویلکاکس و تمومه. بازی عالی بود. ویلکاکس برنده بازی شد، رفت راند 3. ویکتور اشکنازی رفت خیلی زود، رفت سکند چانس. شاید از اونجا بتونه بالا بیاد. خیلی کار سختیه و امیدواریم که به این زودی ها هست نشه. فردا ساعت 4:30 به وقت ایران میایم لایو با یه بازی خیلی مهمه دیگه از راند دوم. فکر می‌کنم بازی فردا بازی موچی باشه بازم برای راند 2. این بازی هم راند 2 بود اما امشب انجام شد. فردا اکثر بازی راند 2 انجام میشه که یکیش بازی موچی همین لایو استریم میشه که با هم میبینیم بازی رو. قربان شما دوستان، خوشحالم که لذت بردین. امیدوارم که بیشتر لذت ببرین از بازی ها، استفاده کرده باشین از بازی ها و
توی بازیتون به کارتون بیاد. واقعا این بازیایی که پخش میشه که 100% فکر میکنم به کار میاد. فردا ساعت 4:30 به وقت ایران میبینمتون. قربان شما، شبتون بخیر باشه. خداحافظ.